Evet, bugün yine Horizon Forbidden West var. Şöyle bir şey yapacağım. Önce buraya gidiyorum. Halletmemiz gereken bir iki tane görev var. Bir tanesi ekibe yeni katılan kızın görevi. Albaydı sanırım. Diğeri de e, tek kollu Mareşalimiz var. Onun kol mevzusunu çözeceğiz. Onunla da buluşmam gereken bir yer var. Ayrıyetten bir üçüncü mevzu daha var. Sonrasında hikayeye geçeriz yine ya. Hallederiz yani. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifler yerindedir. Yok bırakmam kardeşim. Bırakmam. Hey, İçin rahat Alva. olsun. I'm in landfall. Hemen Can you meet me başlayalım here? şöyle I'll be there as soon as I can. görevlere. Aloy, I'm here. Had to Merak etme. sneak Dolu past a dolu few oynuyorum işte machines on the way, kardeşim. but Her şeyi I yapmaya made it. çalışıyorum. All right. Ready to talk to that diviner? Yes, he's right over there. Diviner Alva, what are you doing back in Landfall? And with the living ancestor? We're looking for the At-Bay Research Center, where Leviathan was developed. The legacy tells us it's somewhere in the city. Alva mentioned you've been collecting data in the area. Do you know where it is? Aleykümselam. Abdülsamet, hoş geldin. Yes, I stumbled across it, but there was no data there, only crumbling ruins. Tell us anyway. We might be able to find something you missed. Please, don't trouble yourself. I assure you, our search was very Çocuğun thorough. kıyafeti iyiymiş ya. You're hiding something. What? That is absurd. A diviner must only speak truth, as you're well aware. Oh, you're worried you found Benim something üstümdeki dangerous. kıyafet de güzel. Something compromising Bak on çocuğun Eileen Sasaki? kıyafeti güzelmiş. Your voice down. Look, I get it, Nirik. You want to make it back to your family, so it's safer to turn a blind eye. But think of Leviathan. How it could help everyone. Isn't that why we're here? Dedim ki önce bu Don't let fear kıza yardım deny us edelim. that. Bu kızın bir derdi vardı. Dünkü yayının sonunda almıştık The görevini. facility's just south of here along the shore. Sonra But even if yine you bizim find a way to ekipten fix kolu Leviathan, it's sure to be shrouded in that which is... tek kollu bir tane mareşal var. Too Ekipte. often the truth is Onun forbidden. kol mevzusu hallolacak da onu bakalım nasıl çözeceğiz let's go. merak ediyorum. Bu görevden sonra da ona giderim zaten. Burada da bir şey varmış. Neyse ya da dur bir dakika. 2 dakika bekle kız orada. Şuradan hemen bir geliştirme varsa yapayım. Kese geliştirmesi ne varmış? Bomba, disk, tuzak. Ya bunların hiçbiri işime... Yani aktif kullandığım şeyler değil bunlar ya. Ay balığı lazım buna. Mesela kaynak için ne istiyor? Levrek. Levrek daha hiç denk gelmedim. Avcı okus sadağı için somon istiyor bir tane. Sazan istiyor bolca. Yiyecek kesesi somon ve ördek. Martı. Martı bir tane toplayabilmişim. Martı neyi? Tüyü. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hadi kız gidelim. Atmosfer şahane. Oyun çok güzel bu arada. Ne durdu?
Kızım niye koşup koşup duruyor? Not bad with that diviner back there. You've come a Ne long way yaptığı da since we belli first olmuyor met. kızım. And Neric's like I used to be, terrified of a misstep. And with the overseers, O ne? he Ha, has drone every diyorsun, right to tamam. be. But Onları what I've tamamlamıştık seen and zaten. learned since the greenhouse, it's so much more than what we're permitted. Diviners are supposed to seek the truth, and yet so much is kept from us. I'm tired of it. Yasaklı miras. Yan görev. That should be the facility ahead. Araştırma tesisine gidiyormuşuz. Oh, we need to find a way in. Up here. Well, Nerek wasn't lying about crumbling ruins, at least. Let's look around. Görünürde bir şey yok. Aloy, why is the ground shaking? That's not good, whatever it is. Ne olacak? Whoa, that Muhtemelen... thing is huge. We'll have to take it out if we want to find that thing. Okay. I'm with you. Şunları düşürmeye çalışacağım. Neyi bir şey de lazımdı bunun. Aa düştü. Oh. Bir de bana geldi. Bunu alayım da. Heh. Bana ne oluyor ya? Başka bir yerden mi hasar yiyor? Bana ne oluyor? Fenalık geçiyor. Ah kızım oynatmasan. Tam şu gırtlağına hedef alsam. Ah, vuramadım. Kızdı. Düştü. Ölmedi lan daha. Gerçi koca makine hemen öldü. Ya bir yerinde dur. Heh, tamam. Down it goes! Ya o kadar hareket ediyor ki Well, I'm gonna have Sağ ol. nightmares tonight. bunun diğer We toprak should be able to look öğütücüsü around for that data now. buraya mı uçtu? Aa, vallahi buraya gelmiş. Güzel, bu toprak öğütücüsü geliştirmede işe yarıyordu ama neyin geliştirmesi hatırlamıyorum. Ama lazımdı, onu hatırlıyorum. O yüzden şöyle bir tane daha aldık. Güzel oldu. Bunun silahı varmış. Bu nasıl ateşliyor? Ha, biraz. Daha doğrusu
şok plazma değil de. Kendi nereye gitti ya bunu? Ha, burada. Tamam. Nereye gidiyorduk? Ket hoş geldin. Bakayım. Şurada bir loot var herhalde. I'll wait here. Don't think I can manage that. Belki buradan değil ya. Başka bir yerden. I might be able to kick that vent open. Ah. Evet, giriş burasıymış. Spellcaster won't work on that. Sarı lootlar kaçmaz. Not a lot of data. Az önce etrafında dolandığım lootun var. I don't think I'll be able to follow you there. Neyse tamam. Bak dışarı. Bir şeyler yaptım ama neyse. Dur. Tamam, burayı açacağız. Through here. After you. Tamam, önden ben. Time for a swim. At least the water's not freezing. Look at this place. I always try to imagine what it must have been like back when the old ones were here. It's less of a climb, I bet. Come on, let's check the upper floors. Buradan bir yere gidiyor mu? Yok, gitmiyor. Buradan bir yere gidiyor. Kız mutlu. You okay? On every expedition, the soldiers would lay down walkways and barriers first to protect us diviners. But this is actually kind of fun. There, the console. Must have been what Nerek found. Bakalım ne varmış burada. Oh, the data on Leviathan isn't here. There's some kind of log. Delete the database? But Miss Sasaki, when you look at the reports, 3,000 exhibiting symptoms. Over 400 dead. The data's clear. Omarama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. And with Leviathan based on the same architecture... You're a smart kid. Top of your class, right? My father built this company thanks to world-class talent like you. And you know what else is world-class? Our legal team. So unless you want to spend the rest of your career in some dead-end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. Yes, ma'am. That was her. Vay be, çocuğa, The ancestor. Eileen çocuğa Sasaki. gözdağı verdiler. Hundreds dead. And she knew their system was to blame, but she had the truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, ruthless, immoral? And yet we hold them up as paragons of enlightenment and virtue. Given what we've learned, I don't even know if Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet.
You said before that the old ones use Leviathan to control flooding, which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it. The recording mentioned a copy was sent to Eileen's office. To their corporate headquarters. There. Oh, oraya mı çıkacağız? Let's go. It shouldn't take us long to get to the tower. Hadi bakalım. Lead on. So what was that other system the recording mentioned? Omu Ramba? The legacy tells us it was the predecessor to Leviathan, a system that manipulated floods to bring life to a barren desert. Gwen seemed to know a lot about this ancestor. The diviner spent years trying to figure out how to restore Leviathan. We found a lot of data on Eileen's Sasaki in the ya process. tırmanmaya. Though, now I wonder how much of it is actually true. Saçımı uylandırdım. Alıştık artık her oyunda tırman. Çık tepelere. Entrance is blocked. Gonna have to find another way in. Alayamadım. The soldiers built a path Tam from the şu nearby boynumda ruin. Might be able to saç cross var over herhalde. from there. Uylandırıyor. Lead the way. Hadi kızım göster bana, ben tırmanayım. Evet, yolumuz belli oldu. Ama şurada bir kayıt alayım önce. I think this is as far as our soldiers got. We'll have to climb higher to get into the Benle tower. öteye gidebileceksin çünkü I'll follow your çekip lead. yıkacağım. Bak açık. Artık bir yol var. Çıkalım bakalım. Up we go! Ya aşağı in dememiştim aslında ama inmeyi tercih etti. Bir dakika. Şöyle yap, daha mantıklı oldu. Ha, yukarı, pardon. You doing okay, Olva? Yes! Don't worry about me! Ha, düşüp bir yerini kırma da kızım, sonra uğraşmayalım yani. Bak ben uslu tırmanıyorum. Talk. Great. Ya Did it see tek us? derdimiz Işıl Şahin I don't olsun. think so, but İki we'll have to be oka bayılıyor careful. zaten. Hadi Aloy'cum. Aloy'cum. How are we going to get across? Merak Oh, that etme. beam looks promising. Bak şimdi geçeceğiz karşıya. Köprü yapıyorum sana. Al bak. Al sana yol. Yetmedi mi? Al sana yol. Ben daha ne This yapayım? is a lot higher up than I thought. Daha dur, bence daha da yükseğe çıkacağız. Daha ne çıktık? Glenn talks. Well, we have the element of surprise. Could shut Or out we fire. could sneak by and, you know, fall off the tower. Ağzına vurdum bir tane. Baksana tek okla yarayacak zaten. Hit them from range. Evet. Ve bunun ruhu duymadı, enteresan. Kızım ne There. oldu, ne heyecan yapıyorsun işte. No more Glenn Ne oldu? talks. I've heard our soldiers say the Glinthawks are the worst. Deli kaynak birikti var ya, Up onları bir this way. satsam. Şu an zaten para sıkıntım yok oyunda da. O biriken değerli eşyaları da satsam üf. Deli para olur. Ama şimdi tutuyorum. Daha efsanevi zırha falan şey yapamadım. Öyle bir zırh görürüm, bir silah görürüm falan. Ona harcarım paramı. Devam. Aloy?
really high off the ground. Korktun mu? You can do it, Alva, okay? Just don't look down. Bizde o iş. Right. Of course. Super Dronları easy. bitirdim ya. Onunu da topladım. Sadece 2 tane mi? 2 veya 3 tane harabe kaldı. Onlardan da süs toplayınca dronlar bitti zaten de. 2 veya 3 tane harabe kaldı. Onları da gidip o süsleri toplarsam süs muhabbeti de bitecek. Onları da gidip şeye vereceğim zaten. O There's the tower. çöldeki Should be able to cross elemana over. vereceğim. That doesn't sound We good. are going to have to jump. After you. Gotta clear some of that debris first. Hop. Should be able to make it to the other side. Aldım hepsi tamam canım. Onu da tamam. Made it. Okay, Alva, your turn. Teftiş durumu görevi bitti bende. Yeah. Aloy, can you watch me and make sure I do this right? Tamam hadi tamam. Come on, Alva, you can do it. It's Nerede okay. bu sen? Yaparsın. Please don't break. Kırılmaz. Hadi. Hadi. Alva! Aklım I'm çıktı. okay. Oy. Wow. That would have been a long way to fall. Better make sure Alva makes it across before I take a look at this. You sure you're okay? Oh, the door's locked. I'm I fine. think it needs a passcode. Let's keep going. Let's look around. Ha o zaman kod gerekiyorsa dur şunlara bakalım ya. Ya bundadır ya da ötekinde. Bunda yok. Bundadır kesin. Huh. Atmayın ay ve yıl olarak kuruluş tarihi. Oldu mu çarkına tükürdüğümün bilgi işlemci malları? It says the code Birileri is bu the abiyi month and kızdırmış. year the company was founded. According to the legacy, it was October 2023. Ekim 2023. Yani o zaman 10 So the company was founded in İki- October. bin Which is the 10th Got month it. of the year. Door should be unlocked now. Teşekkürler albacım. Maybe the data on Leviathan isn't Cost here. reduction strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omaramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident that the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad, shortcuts have a way of catching up with you. Within acceptable parameters or not. Well, one day in the distant future when you're in charge, you can run things how you want. But until then, how about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't always get along. But it seems like covering up Omaramba wasn't her idea. Doesn't matter. She still had a part in it. Well, let's keep going. Her office must be higher up. Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's Bunu blocked. buraya boş yere koymamışlardır. I might be Hatta able bir to tane pull the daha rubble al. out from the other shaft. Al bir tane daha. Let's see where this leads. You go on ahead. I'll look for a way up that has a lesser chance of falling to my death. Okay. Şimdi oradan da gidiyor. Aşağıda bir şey yok. Hey, Alva? Yes? There's something I don't get. You said Panikten Eileen ne was the one yapacağım who built şaşırdım. Leviathan, not her father, so
What happened? I'm not sure. The legacy doesn't say. Either that knowledge is lost or forbidden. Or maybe we were wrong about that ana yol too. değilmiş. Bura sadece yeşil cevhere çıkıyormuş. Aa, oradan varmış ya. Vardı. Çık 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 çık. Helal. Yukarıda da şey var ha. Kayıt. Oh. Aman aman aman. Are you doing okay, Aloy? Oy. Yeah, it's just a long way up. Ahmet hoş geldin. Evet, bizde atlama, zıplama, uçma, kaçma hiçbir türlü mevzu bitmez. Hiçbirinden eksik kalmayız. Hoş geldin. Şimdi aşağı. Atla. Düşecek. Nereye gidiyor? Şurada şey var. Neyse tuttum bunu ittire kaktıra. Ege hoş geldin. İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Sarıyor ama ya. Gerçekten. Aa, burada indirecek şey varmış ya. Bak hiç bunu görmedim. Neyse şimdi indirelim bari. Aynı tonda olunca o Any luck finding a way up? çekeceğim demir parçası ve ışıklandırma şey oluyorum ya. Göremiyorum. Whew. Well, that's done with. Ne diyordum? Yan görevler çok keyifli ya. Hani şimdi Alva'ya yardım ediyorum. Leviathan'ı bulması falan gerekiyor. Bunun tepesine doğru çıkıyoruz bakalım. Sonra asıl merak ettiğim mevzu şu bizim aman patlayacak. Maraşel'in kolu yok ya. Kol mevzusu halloldu. Onun kol mevzusu nasıl halloldu onu çok merak ediyorum yani. Organik mi yapay mı acaba? Yani Gaia'nın sağ solu belli olmaz. Zenith'ler gibi böyle organik de kol yapmış olabilir adama. Alright, all was on the way. Alalım. Sakata gelmeyelim. Sen ne ara geldin kız? Ben daha yeni tırmandım ya. Another locked door. Ya Need to figure yine out the passcode. These artifacts, I think these were Eileen's. It's every diviner's dream to discover even one of the ancestors' artifacts. And maybe they'll help with the door. This looks like some kind of prototype. For water purification. Must be the H2 flow. What? H2 flow. Their early inventions had strange names. Az önce bir şey mi çıktı? Ha, bunun içindeymiş.
must be the Larson McCory Award. The legacy says Eileen won it when she was 40 for her work on Leviathan. Interesting. Her robottan mı? Could use more focus here. What was this thing again? The H2 flow. Bu ne? It's art, I think. Could it be? Yep. Yes, I think this was commissioned in honor of the company's 25th anniversary. Peki bu? That must be the Dragonfly 6. Yusufçuk altı mı? Abe used it in most of their construction projects. The Dragonfly 6 was their most successful model. Huh. Yani bu... Anladım abi. Benim anlamadığım... How old was Eileen when she won this award? 40. Tamam, All 40. the numbers you mentioned. I wonder if they make up the passcode. Yeah, it's worth a try. Şunu söyle kız. Şunu bir daha söyle. What was the name Bu of this ne? thing? The H2 flow. 2 desek buna. Zaten başka bir sayı What yok. did you say this was for again? Rakam yok. The company's 25th anniversary. 25. Looks like it used to be on the last pedestal. Bu What was this called again? The Dragonfly 6. 6. Yani 406 220 Ana You said this was commissioned for karıştı. something? The company's 25th anniversary. 25 6. Looks like it used to be on the last pedestal. 4 0 6 50 Not quite right. Hayda ulan birini şu neydi? What was this called again? Ha 2'ydi bu H2 ya. Fly. 2 Anything? tamam. Pardon. 402 406 nereden çıktı? Aa. Geri al. 402 250. That didn't do anything. Ha, I thought that tüküreceğim would ama. have worked. Lan Did we overlook something? You said Bak, Eileen ulan was 40 how old dedin. when she won this? 40. What was this thing again? The H2 flow. tamam. Buradan 2'yi alabilirim. Ne yaptı? 402. What was this for again? Ne bu? The company's 25th anniversary. 402 25. Looks like it used to be on the last Bu da pedestal. Yusufçuk 6. The two artifacts on the ground. Rakamları sayıları aldı mı zaten Maybe bu they çıkıyor used to be ortaya. on opposite pedestals. Remind me, what was this called? The Dragonfly 6. Olabilir bak tersten de olabilir. O zaman 6 25 2 40 yapıyor. 625 240. Ben soldan gidiyordur diye düşündüm ama 200. That's not it. Ya bir şeyi yanlış yapıyorum. Altı 25 bu 2 bu da 40 yani bu kadar basit bu mevzu. Ha o zaman şey bir sırayla ilerlemiyor. 402 olarak deneyeceksek 256 dur 400 That didn't work. Ha 256 doğru yani son üçünü mü değiştireceğim? 256 420 yapmadık. 420 yapalım. Better take a look at those artifacts.
Abim hoş geldin. Sağ ol abim. Nasılsın? İyi misin? My focus might see İyice beynim something. durdu. Valla söyle Ahmet ya. Yani ben anlamadım çünkü yani sıralama neye göre soldan denedik olmadı, tersini denedik olmadı. 402 625. Ha, yani sadece şu ikisinin yeri değişik. Mevzuya bak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Eksik olmayın. Kapıda 5 dakikanızı, belki de 10 dakikanızı çaldığım için özür diliyorum. 620. That did it. Yani ha 625, ha 256 ne fark eder? You can almost see the whole city from up here. Son iki parçanın şeyi Corner değişikmiş. office. Yeri değişikmiş. Impressive view. Neyse It must have teşekkür been ediyorum. Eileen's. Let's see if the data on Leviathan is here. Daha fazla işkence çekmeye gerek yoktu. Geçmiş olsun abim benim. Tam alerji havası zaten. Eileen geçmiş olsun. Sasaki, CEO, Chair, Evet evet aynı anda and geldi new star in şifreler. the world. Security had to escort Dad to his vert. Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here, it's hard to see the details. People become risk factors, statistics, far too easily. Omuramba was supposed to provide clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. Easier to believe a lie was truth. But I don't want to pretend anymore. Bunlar da bir halkları yiyorlar sonra pişmanlık duyup ölmeden önce şey yapıyorlar. Kayıt alıyorlar. Biz aslında iyisini düşünmüştük. Böyle oluverdi diye. My sins. But maybe we can still do some good. Dün Ted Faro'yu göstermedi, ben hala o yüzden Took over the takığım company oraya. so that Leviathan wouldn't end up Ben o killing Ted people. Faro'yu görmek istiyordum ya. It sounded like she regretted covering up Omuramba's failure. She wasn't perfect. Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth. As for the data, Leviathan. Yes, it's here. Tamam, kız Downloading a copy now. lazım olanı aldı. Is something wrong? I think I'll stay Vallahi here a geçmiş while olsun longer. abi ya. Öyle There's a alerji lot more falan data that I yani want to look through. tat Are tuz you sure bırakmıyor you'll be okay insanda. on your own? Ya Down alerji is de bir always şeye easier benzemiyor than up. zaten. İyi yapmışsın Let's abi speak ya. again when we're back Böyle at this. enerjini topladığında falan açarsın Okay. zaten sen. I'll see you there. Dinlenmene, istirahatine bak. Well, after climbing all the way up, why not glide down? Wait, you're going to what? İşte Just yapmamışlar thinking about onu. it. Kapatamamışlar adamı. Şuna basayım. Artık tüm ağaçları fulllediğim için şu ana yetenekleri tamamlıyorum. Aktif olarak kullandığım bu arkadaş. Kullandın mı oyun boyu dersen, daha bir kere kullanmak aklıma gelmedi bunu. Gerçi pasif mi aktif mi onu da bilmiyorum. Aktif bu herhalde. Evet. Hiç aklıma gelmiyor fight atarken bu tarz şeyler ya. Bodozlama dalıyor. Bitti mi görev? Aa tamam. Şimdi Gaia'ya gitmiyoruz ama. Dur. İn aşağı. İn aşağı. Heh, harita. Gaia'ya gitmiyoruz. Şimdi bir gelelim bizim Emmioğlu'nun koluna. Büyük kayıp.
Onun da bir kol meselesi vardı. Onu halledelim. Yok canım ya, platinleyebileceğimi hiç sanmıyorum Ahmet ya. Bende o kabiliyet yok yani. Şu an daha %56'da, yani bugün yayına başlamadan tam oyunu açmadan önce gözüme takıldı. %56'dayım da. Ya ben haritayı falan temizleyeyim de böyle, ne bileyim, o kapışma I think this is what çukurları, Kutalo wanted to test diğer out his o new av arm, sahaları, even though he didn't say how toplanabilirler falan, exactly. onları halledeyim de I should o let him benim know I'm için around and find out. platin oluyor ya. Hey, Kutalo. I'm by the Tremor Tusk site, where we agreed to meet. Want to test that new arm of yours? I'll be there shortly. Bir de oyunda Thank you for bonkör waiting. yani, Maybe yetenek now puanı you can tell me what konusunda. we're doing here? XP'yi de just bir yet. noktadan sonra oyun bayağı bonkör Follow me, dağıtıyor, please. böyle XP'yi ve şeyi, yetenek puanlarını. Someone's being awfully mysterious. You took your sweet time telling me what you wanted to do to the bulwark. Consider this my revenge. Fair enough. Kolunu getirdin mi yanında? Altın çiçek. Ya muhakkak kolaydır Ege, yani ona bir lafım yok da. Ya ben kupa kasma kafasına girdiğim zaman şey oluyorum yani, birkaç kere niyetlenmişliğim var daha önceki What am I zamanlarda, looking at? farklı oyunlarda. Oh, you'll see. Come. Kam diyorsun, ben yanında konuşacağız. All right, talk to me, Kutalo. I wish to test the arm on that. Ne diyordun? It has menaced the valley for some time. Bit more than a few of the Sky Clan. But no longer. I'm honored to Bakalım. help. Ya bir de ne istediğine bağlı. Onlara hiç bakmadım. Hani bakalım neler istiyor, neler şey yapıyor. Aa. Harbiden yanında getirmiş kolunu. Ya adama layık gördüğümüz kol bu mu ya gerçekten? Bir parmağı yok. Asasin mi bu herif? After you. Şu adama adam akıllı bir kol yapaydık. Sökeydik makinenin en has Let's see halis how this thing likes the parçasından. taste of metal. Alazcı Still öldür. won't work. Kulağına. No one is climbing that mountain. Yemek. Even me. Kulağını göster. Around. Hop, 2 kulak düştü. Onları kullanırım, lazım. Manyak. Sakin ol. Ağacı değil, ağacı. Ha. Hadi geri kalanı sende. Yağdır, senin olsun. Hadi biraz da sen vur, o kolun hakkını ver. Neymiş bu? Ona biraz kendi ilacını ortadan bıraktım silahı. Yani yine ben hallettim makineyi, yine fark etti. Vallahi gönderme ya. Hayır, o kadar deli dehşet robotlar var Well, I yani think bu it's safe to say elemana. the new arm works fine. Tamam, kabile olarak ilkeller de ya sonuçta Aloy istese, yani Then why ne are you bileyim, taking it o off? This is what I dinozor am now. kılıklının bir şeyini kopartır, böyle Merhaba, pençesini King. kopartır, oradan Making böyle those yapar feels. yani, has bir kol ya da gaye Wrong. Like a disguise. I'll yapar use the mı new arm yapar yani. when I need it. But the rest of the time, Adama eskiciden Simply kalma myself. kol takmışlar ya. I wouldn't have it any other way. Ha, you have patlamış. my thanks for doing this with me. Geri Here. çıkardı onu. Tak çıkar mı yapacak? Something to mı? mark our victory. Ben hiç Thank böyle you. hayal etmediydim bu adamın See you later kolunu. then. The ten be with you, Aloy. Tabii yani koyardık koleksiyonu, o istediğini seçerdi.
Yolda eskiciyi çevirmiş de bir kol almış gibi dur. Onu da geri çıkardı. Niye çıkardığını anlamadım ama. Neyse, kolonun kolu nasıl rahat ediyorsa. Ha, değil mi yani? Tamam, hani bunlar kabile mabile de yani teknoloji de var sonuçta, deli dehşet makine bunların, teknolojisi var, şusu var, busu var, var oğlu var. Bir de şurada şöyle bir mevzu var, sebatlı diye. Ben yayın dışı şu şeyleri hallettim, şu kapışmaları hallettim. Tıpkı av sahaları gibi. Ama av sahasından sonra böyle bir görev vermemişti. Bu kapışma çukurlarını hallettim. Yayında sıkıcı olur diye. Ki harbiden aslında şey yani boş bir mevzu da. Nişan veriyor. Şimdi burada bir şampiyonla dövüşeceğiz sanırım. 3 klandan da nişan aldım. Yani gidip burada biraz sinir olalım ya. Zaten ben burayı gezerken şurası arenaydı. Dedim burada kesin fight döner. Demek ki bundan ötürüymüş o. Aynen, kolonun kolu abicim. Bizi ilgilendirmez artık. Güle güle kullansın, bana ne yani. Ama ben olsam daha güzel bir kol şey yapardım yani. Daha teknolojik bir kol. Bari parmağı tam olsaydı. Parmağı da yok. Neyse. Ben üzerime düşeni yaptım. Yardımımı yaptım yani. Gittik laboratuvara, o zenitlerin. Aldık oradan o istediği şeyi. Bana deseydi ki git ne bileyim şu dinozor kılıklıdan bir şey kopar gel. Yapardım yani, ne olacak? Yapmıyoruz mu? Yapıyoruz. Kendi bilir. Evet. Şimdi doğru gidiyorum işte şu. Evet, böyle gitsem olur. Fire could hurt it. Uğraşmak istemiyorum şimdi. The Enduring is supposed to be around here somewhere, near an ancient plain. Now that I have all three marks, I can challenge them, whoever they are. What? That's the Enduring. And she's Horluyor. sleeping? Kalk kalk. Hello? Oh, must have İçim dozed off geçmiş. again. Oh, aren't you a wild flame? Are you Öyleyimdir. the Alev alev. Enduring? That's what Manzara they alev call me. alev. Azureka the Enduring. What do they call you? A lot of things, actually. But my name's Aloy. I heard you're the best fighter among Bana the derler clans. Aloy. Aldım nişanı, geldim. Not what I expected. Kafiye 0. We can't all be as Uyduramadım handsome as galiba. Hikaru, now can we? I earned 3 marks from the training pits. I was told to come here and Bak, bu challenge you kadın to a şimdi duel, böyle but şey gözüküyor da do you still birazdan even- buna fight atıp Ah, here we are. Now then, Aloy. Marks. I'll add it to kadın your bir pile. coşar böyle. Come, sit. Ya da sohbet edip yolluyormuş değil mi? Lizard? no thanks. Not good to fight on an empty stomach, you know. But now I know you're direct. Good. To business then. Bu abla var ya, Tamam. kıl edecek Vallahi. beni. Öyle bir his var içimde. Kalkan açmasın Where da are ben we her going? türlü alırım aklını. To the pit, of course. You built your own training pit out here? Well, you don't expect us to fight in my own home, do you? Good point. Ölüp elimde kalma ama.
This is a pretty steep climb. I'll just be glad you don't have to carry me on your back. You know, there've been quite a few storms blowing through here over the last few months. Nasty things. Blustering about and making a fuss. Yeah. There's a village nearby that flooded after a recent storm. Oh, Bleeding Mark. Well, those soldiers are tough as a behemoth's flank. I'm sure they'll be all right. Here we are. Rakuncum kusura bakma, görmüşken yapıştırdım yani. Oo. Hadi gel ablacığım, hadi. İşim gücüm var bak, daha ana hikayeden devam edeceğiz. İkizlere gideceğiz. Well, Aloy, gideceğiz lütfen yani. Now listen up. Hadi. You're allowed your spear and a bow only, nothing else. Zaten başka bir Fight şeyim until yok. the other yields. Ready? Wait. I have a couple of questions first. Should have asked back at the fire. Could have had a snack. Go on, Kızdırdık man. ablayı. Abla şimdi öfkesini çıkartacak benden. Aside from at the Grove, the clans seem to keep to themselves. So, how did you end up training soldiers from all three? Hikaru approached me after he became chief. Spoke of his vision for a united tribe. How the training pits might serve that. By then, I'd fought so many Tenakth. I knew that every clan had great soldiers. So I agreed. The pitmaster said you only train the best fighters. Like who? All of those boys, for one. Poor Varrock must still be brooding over his loss. Before them, Hikaru, some Valla ben 20 seni years yenene ago. kadar buradayım A ablacığım. few of his marshals have found their way to me over the years. Zor musun All değil went misin home with bilmiyorum ama. bruises. What about Regala? Ah, that one. She came to me, demanded her duel, as was her right. But I refused her. The only one. I knew any lesson of mine would be burned away by her rage. Why do you live all the way out here? By yourself? If you really want to know, defeat me. All right. Let's do this then. Don't hold back, Aloy. I won't. Onun farkındayım ablacığım. Sen beni mahvedeceksin. No more sneaking around. Not as if you were training. Aa, biri mi vuruyor? Ben ne ara hasar yedim ya? Hayır. Oh. Ya beni itince niye bu kadar çok canım gidiyor ki? Anca böyle güç dalgası yaratarak şey yapabilirim ya. Oo. Defend yourself. Ablacım yani sen... All right, I yield. Ya ben etmiyorum ya. Failure Ne biçim ok teaches. sıkıyor ya. Bir daha. I'm ready. Bana ne? Ya yok. Ya vur bir daha. All right, I yield.
I owe your team. I'm ready to try. Ders mers çıkarmıyorum. Seni alana kadar buradayım ben abla, dur. Here they come. And if we are strong, we endure. Ya beni itiyor diye niye bu kadar hasar yiyorum ben ya? Gel. Allah Allah. One day you will find victory. Yok, bana uyku yok. Ablacığım. Her türlü alacak o bu maçı da. Ben şansımı zorluyorum. Oku da fena kullanıyor ya. Kaçamıyorum ki bir yerden sonra. Ardı ardına yapıştırıyor. I yield. Well done, Aloy. Someone must have trained you well. You're pretty tough yourself. Many challengers have trained with me over the years. Each one the same as the last in one way or another. Teşekkürler. Quick, persistent, stubborn. Vallahi yok ya. You fight as someone who Ya o has always katması had to stand alone to mesele survive. değil de. I know it as I know myself. You may not be of my Hasar blood, şeyimiz but you denk are değil my yani. blade, cut from the same steel. Bir de ben So here is vururken my beni wish for itiyor. you, Aloy. Do Yani more than periliyor just beni. survive. Yarı canım gidiyor neredeyse yani. World Neredeyse better yarı can for gidiyor. it. I'll do my best. I know you will. Now, let me see Bir that de spear. bu oyunda yani tek bu da değil. O asilerle savaşırken de öyle. Pretty thing, but I can make it better. Upgrade edecek herhalde. Güzel. Saldıracakları zaman yani 10 metre ötedeyse ışınlanarak geliyor yani bu ablanın Not a yaptığı hard gibi. journey for one so young. And you have much more to Bir do. de ardı Still, ardına böyle I think. kaya kaya I geliyorlar. believe I've had some Ya small bir part in atlıyorum, iki preparing atlıyorum, you. üçüncüde dayağı yiyorum yani. And if I wanted to train with you again, Neyse canım You'd be yaptık. most Üçüncüde welcome. oldu sanırım değil mi? Allah'ın hakkı 3 işte. Güzel. Bunu da normalde yayın dışı yapardım da hani kapışma çukurlarını tamamladım dedim bari bu şampiyonu yayında yapayım. Güzel. Bu da böyle bir mevzuymuş. Ne yaptı şimdi bu benim mızrağı aldı. Okuyup üfledi mi mızrağı? Şeyleri bitirince de bunu verdi. Av sahalarını zaten 4 taneymiş. 4'ünü de yapınca bunu verdi. Çok kullanıyor mu? Yok. Lazım olursa kullanırım. Neyse. Bunu da yaptık. Başka mevzu. Saat kaç? Daha 20.30. 8.30. Yan görev kalmamış şu an. Adaletin dalgaları tenak... Ha bu benim zırhın görevi. Hurda şeyi. O zaman ana göreve gidelim. Yani Gaia'ya hazır olduğumu söyleyeceğim.
Ve sonra olaylar. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Orası öyle canım. Yani Cassandra 1, Aloy 2 diyebilirim. Çünkü Cassandra malumunuz tanrısal güçlere sahipti. Cassandra'cığım canım benim. Onu da özledim ama oynayacak fırsatım yok yani şu sıralar. Devasa bir oyun kaldıramam yani. Şimdi ikizlere gideceğiz işte. Ahmet. Ee, hazırlıkları yaptık. Şimdi Gaia'ya hazır olduğumu söyleyeceğim. İkizlere gideceğiz sanırım. Herkes bir kazanda farklı bir kazana gidecek. Dikkat dağıtacağız Zenith'lerin falan. Öyle bir şeyler olacak. Ya ben de merak içerisindeyim. Muhtemelen Zenith'ler bunu yemez. Basarlar mekanı da. Çünkü Zenith'leri en son Hades'i şey yapınca gördüm. Yani fight attım. Bir tane kız vardı ama onunla ben münasebete girmedim. Onu asiler öldürdü. Şimdi Hephaistos'u dizginlemeye çalışacağız ya. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Diyalogları falan dün halletmiştim zaten. O yüzden direkt mevzuya geçiyorum. Ya şu an hikayenin yüzde kaçı tamamlandı onu da bilmiyorum ama herhalde yarıyı geçmişimdir yani. Guess you heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Aloy güzel ama gerçekten güzel bir kadın. I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Hele bu oyunda işin içine böyle mimikler falan da girince daha böyle duygu hissedilir hale gelince Okay, people. Daha bir It's time to head out. güzel gözüküyor kendisi. Ova ekibe bak. Gaia'yı da peşimize taktık gidiyoruz. Bak bu dünyanın en bilgili bunların hepsi İlver Ortaylı, Celal Şengör bunlar. Resmen şu an yürüyen bilgi kaynağıyız, bilgi şelalesiyiz biz şu an. Kültür akıyor buram buram. Parça çok güzel. Oyunun başında da çalmıştı. Sana bineceğim oğlum. Ama daha öğrenemedim. Bineceğim sana. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Ben buraya daha önceden girmiştim. Zehirli gaz gibi bir şey vardı herhalde. Ufak ufak canım azalıyordu. Sonra bırakıp gittim. Yapacak bir şey yoktu zaten. Tabii. Diğer kabileler hiçbir şey bilmiyorlar yani. It's good to hear your voice. Gaye hazır. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. Sen kolunu taksana. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay, radio silence until I give the all clear. Signing off. Tak çıkar yapıyor kolu ya. Let's cage the beast. Kapıya tapıyorlar. Burada makineye tapıyorlar. Yani olmadık şeylere
Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Olmadık şeylere tapıyorlar, inanıyorlar. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Biz onların yanında yani şu bilgi kültürlü insanlar harbiden dünyanın geleceğiyiz. Lock it down. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Ha, kilitledik ben bir an. Şef mi? Wait, what's that? Malware Makineleri detected. çağırıyor. Attempting to compensate. It's cracked. Look! Autonomous defenses. Directive neutralize. That means machines are on their way. Yani çok belli canım yani. Get ready. Here they come. Ben hazırım her daim. Four, I'll stay here. Kapışmadığım Protect Beta. makine yok. Got it. Gel. Be careful. Ama yani direkt de bu gelmez ya. Gele gele Behemoth mu geldi yani? Take them out! Use an acid attack! O ne o ne? Stay back! Oh. Kaburgam kırıldı herhalde. Help! Kızım korkma, bendesin. Okey. Get back! Benden ayrılma. Behemoth'u halledeyim. Over here, you! Aloy, get over here! Ne diyorsun abicim? Bir dur, iki makine birden bana saldırıyor. Heh, tamam, biri gitti. Gel lan buraya. Draw it away from Beta! Ya Beta'nın yanında makine yok ki, burada o. Stay back! Korkma kızım, korkma, bendesin. Ah, Get back! çekil lan. Ya bir dur şunu alayım. Ya gitti. Ben... Over here, you! Allah'ım kullandır şunu. Good work, Aloy! Çekil çocuğum, çekil. You two okay? Hayatta hepsi bu kadar değildir. Yemezler onu da. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled. Deeper into the facility. I'll drive it back here. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Keep her safe. On my life. Şimdi dur. Önce loot. Hazır Behemoth'u indirmişiz. Loot'u yapmadan gitmem hiçbir yere. Hatta şurada kapı mıdır o? Ha yok, açıldı. Ben şeyin nereye gittiğini söyleyeyim. Her kazanda bir boss oluyor ya. Kesin gitti o bosslardan birine girdi. Orada kapışacak benimle. Ha, siz buradasınız, tamam. Ben gidiyorum. Siz burada bekliyorum. I gotta chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. Sounds to my stash. Deactivate connection. No.
Ya inatlaşma işte. Benim olacaksın. Ya benimsin ya benim. Allah Allah. Aloy, Ne I'm naz attached to yapıyorsun? your focus feed. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. It's some kind of production chamber. Festus is up to something, all right? What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal traders will look into where it's getting materials from. I bet that's where Festus is hiding too. Ne tarafa? Hephaistos'a bak ya. Nasıl bir yapay zekasın sen? Kendine gel ya. Well, that doesn't sound good. Şimdi iki yoldan da gidebilirim. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Ben bu arada iksire geçeyim ben. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, okay. How to drive Festus out of here? There should be a node you can override, near the central platform. Thanks. I should deal with these machines first. Ah. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Sana geliyorum. Aa kapattı. Oh, great. The machine's on the way. Beta! Nerede? Festus has locked me out of the node. Ne geldi? Any ideas? I'll see what I can do. Tamam sen yana dur. Hah, önümü kapattı sağ olsun.
Got them all. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. Gerçekten öyle ya. Ne kadar bela varsa hep bizi buluyor. Sounds like it fled to another chamber. Well, I better not get comfortable. Ama tasarım olarak çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum. Great. Hephaestus covered the floor with lightning. Keşfetmesi falan. Aloy, Ne çıkacağını biliyorsun ama en azından please tell me you're getting close. birden böyle değişik bir atmosfere Been giriyorsun. smashing through a lot of machines on my side too. İkinci I guess kazanımız. Aaron's missing out. Aloy, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right? Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Should be able to catch a ride on one of those metal carriers. Ya hak. Oh. Oh. Pardon. Biraz saçma bir hareket oldu. Denemesem olmayacak diye. Bu ne? Götür beni gittiğin yere. Harabeleri de böyle ilk oyunda daha yani dümdüz harabeydi, bir esprisi yoktu da burada o süsleri içine koyup biraz daha böyle puzzlevari yapmaları hoş olmuş. Güzel ama dediğin doğru, kazanlarda maşallah. Zaten onu bilerek girince insan bir tık rahat oluyor. Ben hep boss'u merak ediyorum yani. Bu sefer diyorum hangisiyle kapışacak? Hangisi tilt edecek? Zorlayacak. Hop. Tamam, düştü. Ayağa kalktı, bir daha düştü. Paşam hoş geldin. Sen mi geldin? Sağır oldu. Ya. Neyse, aşağı düştüm. Sakin. Evet, gayet güzel ya. Dediğim gibi oyun bayağı üzerine konularak yapılmış. Beni çok mutlu etti. Başka bir şey yok herhalde.
gelenler var. Oh, here we go again. Oh, that doesn't sound good. I'll try to get your access back. Kanguru kardeş. My focus is jammed. Aa, ölmemiş. Ölsene ya. Kim o münasebetsiz? Nerede? Nerede ya? Activate emergency urge like Zalim oyuncu. Dur, neye karşı? Boynuzunu düşürsen bana kızar mısın? Gerçekten zorlanıyorum ya. Hareket ede tepişmekten yerinde durmuyor ya. Alamadım boynuzunu ama yapacak bir şey yok. There. Node access restored. Now you can override it. Good work. You did the heavy lifting. Hadi gidelim. Devam. Okay. Festus is running out of places to hide. Kaçamazsın. I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Ya, Something big her is happening. kazanda olduğu gibi burada da Everything's glowing. The machine that Festus was building. It must have finished fight it. olmadan bir boss fight. Powerful, whatever it is. Ya, I'm aksi almost done with the düşünülmez ya. corpse. Should we come to you? Maybe I could distract the machine. No, babe. Just stay where you are, okay? Handling the machine is my job. Ben hazırım. Be safe. Gel paşam. Neyle geleceksin zaten? Katil diken. Buz. Things on its legs are normal. I think it's charging up. Bu arada oyunda en zorlandığım şey bu oldu ya. Açık ara bunu seçiyorum yani. Bayağı zormuş. Sonra kaplumbağa geliyor. Bayağı şey çünkü. Ya plazma oldu yani.
Doldur, doldur, doldur. Bura benim korunaklı noktam. Tahmin ettim bunun geleceğini ya. Bayağı zorlu bir rakip zaten. Nasıl yok? Nasıl biter? Kabul etmiyorum. Ay, çok seviyorum bu ok atarı. Good. Stand by. I'm sending Hephaestus back to you. Bir de tabii önümde o kaya olmasaydı sürekli kaçmak zorunda kalacaktım. İşte bu adamım, işte bu. O kadar geliştik, bir zahmet alalım yani. Geri dönmeye zorlayacağım şimdi. Onun kulağından çekeceğiz şimdi. Uslu bir çocuk olacak. No more hiding, Hephaestus. Tesis çekirdeği. Hephaestus is back in the core. Make sure it stays there. I'm heading back. Geliyor. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Laurel. We couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. Ekip güzel ya. Ekibi seviyorum. I love you ekip. Ne oldu lan? Düdük. Şimdi seni kötü huylarından arındıracağız. Aloy. Temizleneceksin. The core is stable. Evet. Hephaestus is 100% contained. Now we better get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Done. Arada filtrelenip şey oldu. Temiz bir şekilde akışını gerçekleştiriyor. Evet evet, bayağı güzel XP veriyor Ege. Gerçekten. Yani zaten oyunun bir noktasında işte açık dünya kısmı başladı mı şey olmaya başlıyor. Yani XP'ler bol geliyor. Yetenek puanlarını bol veriyor. Evet, artık güneş kanada binebileceğim.
Bilmeyi de çok istiyorum zaten. Zenith'ler geldi. Well, hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. Ben demiştim ama gelecek bunlar diye. Eric, get Beta. And squash that bug while you're Get behind me. Oğlum herifin kalkanı var. Bir şey olmaz buna. Come on! Quit screwing around! Now we're having fun, right? Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Stop her! I can't even see her! Ne oluyor ya? O değil harbiden Varl gitti ya. Beta. Kıza da verdiğimiz sözü tutamadık. Varl. Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. Allah Allah. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast. Ya evet, iyi karakterdi. Ya biraz işkillenmedim desem yalan olur. O işte katil dikeni halledip de onların yanına giderken Varla da işte sen olmasan yapamazdım falan filan deyince bir böyle bir şüphe uyandırdı bende de harbiden şey oldu ya. Ya asiler bile öldürdü bunlardan. What is this? Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone. Evet yani şu an oturup resimlere bakamam. Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art. Or the insight we might gain. Ama bir daha gelemeye de biliriz buraya, o yüzden bakayım ya. Bakayım. My favorite pairing on the left is woman reading a letter by Vermeer, a true master. And on the right is a forgery, woman reading music,
which fooled experts into believing it was a priceless original. Early in my career, I became fascinated with such deceptions. Eventually, I developed scanning software that could detect fakes with unparalleled accuracy. Is that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. Selene an Endymion. She's the goddess of the moon, whereas he's a simple shepherd. Beside her is the god of love, Cupid. So she's sneaking up on him? More like visiting him in secret. The torch that Cupid bears represents Selene's undying infatuation with him. Though the two must remain apart, her love will forever burn. Evet, güzel bir bilgi. Modellemesinde mi onu baz alarak yapmışlar? Sanki yüzü andırıyor gibi. Çünkü ben sürekli birine benzeteceğim onu. Sen söyleyince şimdi oturdu. A portrait of the painter, Rembrandt's son Titus, depicted in the habit of a monk. I don't get it. Why would someone like you, with infinite resources, care about this painting of a boy in a hood? It's not the image itself, but the feeling it Gerçekten conveys. Güzel bir bilgi. The face is bright and defined, but his eyes are downcast, heavy with misfortune. And the background seems to swallow Değil mi? all light. Andırıyor çünkü bayağı. The painting is infused with a Zaten sense of siyah loss. saç olsa direkt Trinity der geçeriz. Rembrandt's The Night Watch, by far the most famous painting my homeland ever produced. It was commissioned to honor a militia made up of influential citizens. I guess you must have been an influential citizen. In my day. But not as influential as you've been in this new world. Şunu inceledik mi? Buna bakma. This is Rembrandt painting Jeremiah, a man in mourning. Yas tutan bir adam. Mourning what? His home. The ancient city of Jerusalem. He foresaw its impending doom, but could do nothing to prevent it. So instead, he saved its treasures from destruction, just as I saved these works. You could say we're kindred spirits. Ya sesten ben şey yapamadım da simadan bir böyle gözüm ısırdı yani. Diyorum nereden? Ahmet söyleyince jeton düştü. Oturdu yani. By Willem van de Velde, the most famous of his many maritime paintings. A ship crossing into the unknown. I guess you're familiar with that. Indeed, which is why I appreciate this composition in particular. Though waves and wind threaten to destroy the ship, it perseveres, clinging to the light even as darkness closes in all around it. Başka baktık bunlara herhalde. Bunları mı inceleyecek? Nerede çıkıyor? Stunning, isn't it? Paintings were the only masterpieces of my people's golden age. This is Van Vianen's leaded ewer, molded from a single sheet of silver. What was it for? How like Elizabeth you are. Ha buymuş, Allah seni ben şu tarafa şey yapıyorsun. Its practical purpose was less important than its meaning. Görmedim bunu. Van Vianen created it in honor of his late brother. Öyle canım, bir de şey. Famous silversmith. Ya zaten Sony çatısı altında olunca Such beauty şirketler from sorrow. Tabi ses sanatçıları olsun, aktörler olsun paslaşıyorlar arada yani. Madness out of grief. It's hard to watch her suffer.
Saçını başını yolan bir heykel. İşte böyle dümdüz yorumlarsın. A lot of weight on his shoulders. Evet, bu Atlas olabilir ama bunun küresi yok. Done so soon? I've got more important things Ya to worry about. ablacığım daha ne var? Her şeye baktık. There is much we are trying to save. Not the least of which is in that vault. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. Or come upstairs and we'll get down to business. Allah. Your choice. Yok ki bakacak bir şey. Her şeye baktım. Ona baktım, ibreye baktım, resimlere baktım. Burada bir şey yok. O ne? Neyse ya. Baktım işte hepsine. Ama bu kadınla tabii konuşmam gereken mevzular var. Kafamda deli sorular. Niye kankeytolarını satıp da... How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Bizi kurtardı. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to Tilda'nın their yeri shields, güzel ya. but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? Beta'yı niye benimle aynı yere koymadın? This was your house. The one you recreated for Beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. Kaçmaz. Beta anlattı. After everything your people have Daha done, kahvaltı değil. you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them, and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. A 1,000 years at my back and I haven't even come close. Adam be. I'm sorry if I invaded Ya your bu adam privacy, erken gitti bence but I ya. had to. Hep aynı şeyi söylüyorum ama In order bence to öyle yani. understand. Erken harcadılar. To be enlightened. You truly Harcanması da are gerekmiyordu bu arada. Elizabeth's Ama yani çok erken with her gitti. drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it all, I want is to help you. even if it means Yani stopping your rengini belli friends. etti derken Especially so. Please, sit down. işte bizden biriymiş. Başka bir şey bilirdi. Yani niyeti iyi, onu anladım da. There. That's better. Now, Eski you must fokusunu recover tamir Be'ni and Gaia etmiş. at all Nereden costs. bulduysa onu. By now you must İlk know that oyun- Gerard intends to use Gaia to Hatırlamıyorum reboot eski the Earth's fokusunun biosphere. olduğunu. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet.
He calls it a clean install. Temiz yükleme. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. Apollo ölmedi, yaşıyor. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Kimmiş o ya? Ha. He's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. Ha, Beta bizde değilmiş ya. Ben oğlum... Kahvaltı efso. Manzara güzel canım. My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth it. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. Üzerindeki nasıl bir kıyafet ya? So you know all about me. Yani ya Silence için böyle başka bir şeyler düşünüyorlar. Well, start with your life on Earth. When I was 8, gıcık, terrorists flooded my home city. Çıkarcı, şerefsiz bir karakter o yani benim gözümde şu an. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First, from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days.
But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. Bayağı muhabbet dönecek belli ki. Kanlı canlı bir Zenith'le sohbet What ediyorsun. happened when Far Zenith approached you? They painted an Evet, o da bir soru mesela. Yani 1000 yıldır ne yaptın bacım diye sorarlar. We need not fear illness or death. Where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a berth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were, certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. Abla gemiye binmiş ama bindikten sonra ben nereye geldim ya demiş yani, mevzunun özeti o. Lanet olsun bunca şeyin arasına nasıl düştüm ben diye. Isn't so different from Far Zenith's original vision. A better future for humanity. Tamam. You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be, but her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data zaten beta channel. demişti. Bir yerden sonra benimle iletişimi kesti. Niye kesti anlamadım falan diye. Çok belliydi zaten. Kadından şüphelenmeye başlamışlar. Kadın da Beta'ya biraz köpek muamelesi çekmiş yani. Ne yapsın? Mecbur. Koşullara uyum sağlamış. Yapacak bir şey yok. Üçüncü oyun son olur diyorsun yani. Bakalım yani hikayenin sonunu bir göreyim. Ben de merak ediyorum. Hani sen çünkü daha öncesinde demiştin Zenith'lere falan bayağı mevzu oraya kayacak falan diye. Ya ben de merakla zaten hikayeyi takip ediyorum. Nasıl bitecek, nasıl sonlanacak. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me. Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Not just for me, but for the art stored below. Cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them?
Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this. Aleykümselam Egeciğim, sağ olasın. Benden de kardeşime çok selamlar. Beta told me your colony was Evet doğru, bugün pazar, o da yayın yapıyor. Because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a kardeşim planet benim in the adam Sirius vuruyor star bam bam. system. We spent decades Bakalım building a nereye new home. gidecek. Çok The merak physical constraints içerisindeyim of yani. Earth, the boundaries of mortality gone. To think of what we could have done with it. Ölümsüzlük bence It boş might bir have been a mevzu ya. utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual Gerçekten realities. boş bir mevzu ölümsüzlük. It took a cataclysm to İlk finally baş yank keyifli us gelir out de of our stupor. What happened? sonradan gerçekten massive boş olduğunu geological anlarsın event. yani. Hiç keyif vermez ki. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. Gireriz, üste de gireriz. Zenith What üssü. exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. Çıkışları hep aklımda In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation. A passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Asla bu kadar kolay olmaz bu arada. Aksine tüm ordu bana yönelir. Ben tüm orduyu dize getirdikten sonra anca içeri girme fırsatına erişebilir. Command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. Fazladan fokus The ones ya. working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Evet, Tanakh 1000 yıl rebels, and yaşayıp the secret pact with Regala to sevdiklerini attack özlersin. Gerard's base. Normalde yaptığın How şeyler did he tat come up with a vermemeye weapon that can başlar. take down your shields? Ya bence keyifsiz bir That's the durum one thing I yani. haven't been able to Esprisi yok. figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it in the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Ha, üssü diyorsun değil mi? Such a Zenith shame üssünü. he'll be disappointed. Bakalım yani muhtemelen yani ablanın üzerindeki kıyafet Regala's gibiyse only interested in gerçekten killing Hikaru güzel and olur waging yani. war on the Karja. Güzeldir yani. What Öyle does she have to gain by attacking Zenith? kıyafete It's the baksana. price she must pay for her war. Şey gibi, Without the tasarım ability to harikası ya. override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the Sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you.
That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. So you knew Elizabeth. What was she like? Senin gibi. Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really Üzerindeki like? zırh güzel bu arada ya. The honest answer Övünmek gibi is olmasın, that çapulcu I don't zırhı actually bu. know. Benim For all the zırhım. time that I spent with her, she Ardacığım, always hoş kept a geldin. part of herself locked away. Sağ It was olasın, sağ olasın. like that from the moment we met. Evet gittik, Zenitler bastı. Şimdi ablayla ulvi sohbetler So when you yapıyoruz. met Elizabeth, she was Hasbihal ediyoruz. distant, aloof. Not aloof. Bu abla Not exactly. iyi çıkacağı belliydi zaten bu ablanın. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Gerçekten mi ya? Liz gave the keynote address. Yani bende She had zaten already güzel achieved gözüküyor great yani benimki renown silim for her kasa. work in automated environmental reclamation. But in her Ya muhakkak address, she 5'te was daha just güzel starting to gözüküyordu imagine the ama next hani step. size de öyle yansıyorsa An ne mutlu AI-driven yani. system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. Gerçekten. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and Gayet tatmin I took edici great yani. pains to protect my anonymity. Görsel olarak. So that was Liz, perpetually one step Last ahead. of Us Part 2 de öyleydi. I came to view our meeting as a O metaphor for manzaraları our hala friendship. unutamıyorum ya, o dağ manzarası She falan. always orman. seemed to know me far better than I knew her. Muhteşemdi ya, tablo gibiydi I guess I oyun. know the feeling. Ben açıkçası yani benim PlayStation'da bu kadar iyi gözükeceğini beklemiyordum. Hem bu oyunun hem Last of Us Part 2'nin. O yönden ilk böyle gördüğümde çok sevindirici olmuştu yani. Bayağı bir bir yarım saat sohbet döndü burada. First for now Hikaru and the Tanakh. Your plan would wipe out an entire tribe. Bu bitince başka planlarım var Cat. We Ki are bunun da in zaten bugün bitmez an bu. admittedly desperate situation, but yapacak I işimiz assure yok. you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still Harbiden ha. exists, doesn't it? Yani yıllardır I need you görmemiş to open hasret it. kalmışlar. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk.
There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Oy. Sanırım bana geçecek kontrol. Ha yok, geçmedi. Ağlıyor herhalde. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. Etmez eder mi ya Aloy? Yedirmez kimseye bu dünyayı. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? Duyar mı? Aa, duyuyormuş. They're watching me. I can't hold up this extra protection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? Ha, oku buna mı doğrultmuştu ya? Ben hiç o gözle bakmadım. Ben şeye ateş edici, yani sıkacak zannettim. Meğersem bizim kız ondan yapamadı. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. Allah Allah. Ha, evet o resepsiyondaki abi. All right. Evet resepsiyondaki abi ya. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Ya hani ya öyle dedi de ellerine düşemem diye ben hani beni öldür olarak onu düşünmemiştim. Ben hani What did you tell her? Ya şey yapma beni gibisine, onlara verme gibisine düşündüm. Ben o sırada oku şeye sıkacak zannettim. Gerçi kalkanları vardı ama. But first, there are a couple of things I have to do. Ben farklı yorumlamışım. Oh. And what are those? Only my friend first. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to the Ya harbiden ha, ben diyorum o ses nereden tanıdık geliyor ya. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. Ohoho. Oturtabilirsem değil. Oturttuğumda. Erend, are you there? Ya bak onun da sesi şey geliyordu bana hep. Diyorum nereden ya, sürekli birilerinin bir ismi, cismi, yüzü hep bir ısırıyor bir yerden. Tabii az önce konuştuğumuz mevzu. Hepsi birbiriyle paslaştığı için işte şirketler, şeyler. Diyorum bu ses bana tanıdık geliyor. Tabii simayı çıkarmam mümkün değil. Yüzünde boya varken şeyi falan ama. Diyorum bu konuşma tarzı nereden diye. Arda söyleyince ikinci jetonum düştü. Dank etti. Şimdi
12 puan var. Bu tamamlanmış. Güzel. Yani verelim. Buna verelim. Artık kalan puanları buralara harcayacağız. Ne yapacağız? Olur ya. Bir şeyler vermiş mi? Tenak çapulcusu. Çok güzel zırh ya. Görüntüsü de çok hoş. Ben sevdim yani. Nereye gidiyoruz? Üste mi? Oo, maşallah. Şimdi saat kaç? 21:44. Evet, Charles zaten sevdiğim 3-5 kişiden biriydi yani. Harbiden adamın dibiydi Charles. Şöyle üste doğru, yani üst dediğim. Where's everyone else? Ha, şu an edemiyorum. We're back at base. What happened? It might be easier to explain in Evet, person. yüz yüze I'll konuşsak try to daha join iyi you there olur. when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Bura ne? Ben buradan mı geldim yoksa? Az önce. Ben sanırım buradan geldim az önce. Almışız. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Vallahi öyle ya. Yani bir yerden hep bir çağrışım yapıyor. Nereden diye. Bu arkada bir ünlem gözüküyor. Bir bakalım ona. Hazır dibindeyiz. Görelim neymiş. Yukarıdasın değil mi? Evet. Sonra bir mola vereceğim. Yani Allah'ım, burada tırmanacak yer varmış. Şuradan bir yukarı çıkayım, ben o yolu buldum ya. Daha da çıkıyormuş. Şu an altımda kaldı ama ve lakin hop aynı kata indim herhalde değil mi? Ay, kumanda gibi. Deminden şimdiye geldim. Tamam. Şurada bir açıklık mı var? This wind's blowing strong. I gotta stay upright.
çiçek. Çiçeğim, çiçeksin, çiçek. Belli ki bunun girişi buradan değil. Ben niye zorluyorsam. Burada bir yerde aşağı böyle bir ne olur? Buradan az önce indim zaten. Bir şey çıkmadı. Aha. Tamam, burasıymış. Bırakıyorum. Bıraktım. Sabrınız için teşekkür ederim dostlar. İşte bu. This will be in my stash when I need it. Mis mis. Bu kadar gelmişiz yani. Almadan gitmek olmaz yani, değil mi? Camı kıramadık. Başka bir şey yok. Ben gidiyorum o halde. Şimdi ışınlanabiliyor muyum? Yol çünkü çok uzun. Tamam. Şimdi dediğim gibi bir 10 dakika mola vereceğim arkadaşlar. Ben kahve hazırlayacağım. Siz de dilerseniz bir şeyler hazırlayın. Ana hikayeden devam ederim. Bugün açık dünyaya çok girmem. Zaten başlangıçta 2 yan görev yaptık. Bir de şampiyonla kapıştık. Şampiyon teyze. 2 kere ağzımın payını verdi ama 3. de çok şükür yendik. Sağ ol Egeciğim, teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi sizler de bir şeyler yiyip içiyorsanız sizlere de afiyet bal şeker olsun. Olaylar bayağı kızışacak ya. Ki muhtemelen ilk oyundaki gibi bayağı böyle bir savaş dönecek. Ama bu sefer bir tarafta Zenith, bir tarafta asiler, bir tarafta da kabileler. Üf, 3 koldan. Silence zaten ortalığı karıştıracak. Onun tek yaptığı iş o. Yılan. Tam yılan bak, aynen. Tam yılan. Garanti olsun bir tane daha hızlı kayıt alacağım. Şeyimiz tam. Oo. Bak bak, left stick'i bak kendime doğru çekiyorum, kumanda ileri doğru şey. Aloy'cum bana dön. Heh, tamam. Allah Allah. İnsanlara güzel yüzünü göstermeye çalışıyorum. Aynen öyle Ahmet. Aynen öyle. Bir 10 dakika hemen gidip geliyorum. Çay kahve ihtiyaç molası dostlar. Sonra hikayeden devam. Onluların kanatları, bakalım ne olacak göreceğiz. Manzara eşliğinde bırakıyorum sizi. You can trust a Tanakh when it comes to commerce. Don't let the pretty landscapes fool you. It's deadly out here.
If you need a merchant, here I am. No nonsense, just trade. Stay alert, soldier. You can trust a Tanakh when it comes to commerce. Keep your eyes open out there, soldier. If you walk by, you'll miss out on a good trade. No nonsense, just trade. Keep your eyes open out there, soldier. If you need a merchant, here I am. Don't let the pretty landscapes fool you. It's Are deadly you looking out to here. buy? Take a look or move on. Stay alert, soldier. If you need a merchant, here I am. Take a look or move on. Safe travels, champion. If you walk by, you'll miss out on a good trade. You look geared up for battle. Always a smart choice. No nonsense, just trade. Keep your eyes open out there, soldier.
You can trust a Tanakh when it comes to commerce. Safe travels, champion. Are you looking to buy? If you need a merchant, here I am. Stay alert, soldier. You can trust a Tanakh when it comes to commerce. You look geared up for battle. Always a smart choice. You shouldn't miss this chance to trade. Take a look or move on. Don't let the pretty landscapes fool you. It's deadly out here. No nonsense, just trade. Take a look or move on. Stay alert, soldier. If you need a merchant, here I am. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Don't let the pretty landscapes fool you. It's deadly out here. Hoş geldiniz tekrardan. Next time, perhaps you could make a purchase. Hikayemize devam edelim. When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey! Can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kotallo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that.
So... After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith... Eloy'a güven. Zenith were tracking Hephaestus. When Eloy'un Gaia her tracked it in zaman bir Gemini, bildiği var. they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... at least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths. And get Beta and Gaia back. Evet. But first... we're going to stop Regala. How? Ha, Back önce in Gemini, Regala'yı Beta gave me durduracağız. Sonra a gift. Zenith'lere gideceğiz. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. Oy. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Özel bir görev Even var. when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Evet, hepimiz edeceğiz. Aloy be. Before I do Aloy, anything else, Aloy. I should check on Zoe. It sounded important. Zo... Nerede Zo? Ha. Evet evet. Gerçekten bu zamana kadar her şey için bizi bekliyorlar ya. Bu bir gerçek. Kaçamıyoruz bu gerçekten. Buralar böyle miydi? Süslemişler mi burayı? Hiç dikkat etmedim bu tarafa. Over here, Aloy. Burası sanırım Zo geldikten sonra burayı böyle yapmış. We would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, Evet evet. it seemed fitting Şeyi seviyorum zaten that he ya. would like to Oyunlarda yani bu tarz Now böyle he can ekip always look toplaşması at it olduğunda ya da bir yeri böyle ev gibi benimsediğinde ya da bir üs olarak benimsediğinde onun further east. oyun ilerledikçe, hikaye ilerledikçe böyle geliştiğini görmek, ya en azından görsel açıdan bir farklılık olduğunu görmek mutlu ediyor beni. He said she used to gather her İlk geldiğimizde ne kadar ruhsuz, cansız bir yerdi ama yeni insanlar geldikçe ekibe işte Zo olur, Aaron da olur, Kotal da olur, işte Alva geldi en son. Baya böyle bir eve dönüştü orası mesela. Her oyunda çok mutlu ediyor beni ya. Ya bir faydası var mı? Yok ama görsel olarak en azından diyorsun ki ya evet burası gerçekten hayat dolu bir yere dönüştü yani. As verdant wither, roots rot in snow, still the sea rises as certain as stone.
From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Haberi de yokmuştu onu. One day, I'll bring our child here. Aga be. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. Müjdeyi alamadan göçüp gitti varlığı. I never got to tell him. To thank him. Ağlayacağım ha. For saving my life, sure. Also, for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. Özel konuşmak istediğim mevzu bebekmiş belli ki. Aga be. I'll try to visit again when I can. Varla otur. But for now, şu meseleyi bir bitirelim. Vallahi geri geleceğim buraya. Then I'll use it on a Sunwing. Hatta sözüm olsun, son finali gelip burada yapacağım. Öf, manzara süper ya. Oyunlar çok güzel şey ya. Gerçekten. Çok mutlu ediyor beni ya. Derdimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum yani. Güneş kanat, evet, bana onu ver. Ben güneş kanat hackleyip ona binmek istiyorum. Lütfen. Artık onun vakti geldi. Before I forget, I watered those plants for you. I just know they meant a lot to you, and Çok ıkındım ya. Neyse dur. Hack üreteyim. Güneş kanat daha cazip geldi. Konuşacağım. Onlarla sonra konuşacağım. O efsaneviymiş zaten. Tamam bak, bunları da hackleyebiliyorum. Ha, toprak öğütücüyü bunun için istiyormuş ya. Bora çene. Ama yok. Tamam, artık bunlara binebilirim. Ya umarım biniyordur, ben biniliyor diye biliyorum ama. Ya da bunun hack'ine harcamayayım bunu, başka bir şeye lazım olur. Override installed. Now to find a Sunwing. I think there are some roosting at the top of the mountain. Hemen bineceğiz, hemen bineceğiz. İstiyorum onu, evet istiyorum. Okay, I need to find a Sunwing to override. Buradan doğrudan... Hah, güzel, çıkılabiliyormuş. Ya etraftan dolanmaktansa. Değil mi? Ben de hani öyle biliyorum. Oyunun başından beri en çok heves ettiğim şeylerden biri o zaten. Hatta bir o var yani. İlk oyunda yoktu öyle bir olayımız. Ya ben hatırlamıyorum ilk oyunda öyle binip uçulduğunu. Bunda onu yaşamak istiyorum bir an önce. Ah, gördüm. Geliyor gelmekte olan, gelsin. Gelsin. Çok istiyorum. Sakince
Şu en yakındakini hackleyeceğim. Bir de çok güzel. Ben bunları yayın dışı mesela takılıyordum öyle. Kamp ateşlerini açıyordum. Bunlar böyle güneş şeyi gibi, paneli gibi de açıyorlar kanatları falan, böyle duruyor. O kadar hoşuma gitti ki. Yalan yok, bir dakika falan öyle izledim yani. Bir de arkadan böyle güzel bir melodi de geliyordu, müzik de geliyordu. Bir an öyle bana o çok sanatsal bir şeymiş gibi geldi. İşte bu, işte bu. Hadi bakalım. Ha, varmış ama kaldırmışlar. Demek ki bu oyunda kullanmak istemişler. Oo, çok güzel. Tüylerim diken diken. Aloy'uma da bu yakışır. Hilda, I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient Horus Titans. But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. To deploy it, you'll have to override one of the communication machines you refer to as Tolmecs. There's one in the middle of the desert that should do nicely. On it. Aa evet, hackleyemediğim bir tane uzun boyun vardı, ona gidiyorum, doğru. Kendi uçsa. Valla olur mu olur Ahmet, yani baksana Zenith'ler uçuyor. Bizim neyimiz eksik, bence biz de uçarız ya. Adamlar az önce kazana şeyle uçarak geldiler, böyle Süpermen inişi yaptılar yani. Duruşları bile Süpermen gibiydi, böyle bir ayak hafif yukarıda. There's a Tonic. Need to get on top of its head. Çok keyifli ya. Oyun bittikten sonra, şimdi daha hiç fotoğraf çekmedim de yine bunu da sürekli söylüyorum her yerde neredeyse. Bittikten sonra silmeden önce bir sürü fotoğraf çekeceğim ve sabırsızlanıyorum yani, böyle serbest dolaşıp havada, karada, suda, her yerde fotoğraf çekmek için. Direkt ışınlanmıyor. Ya muhtemelen daha teknolojik olur diye düşünüyorum ben de. Hop, indim. Teşekkürler. Canım benim. Bununla beraber tüm uzun boyunları da hacklemiş oluyorum zaten. Okay, Tilda, if we're in the Tolmec. Gaza getirmez mi ya? Yani güneş kanada bindik. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. Thanks for the assist. Direkt tüylerim diken diken oluyor ya. I want to help. Oo. Aklım çıktı bir an. Ne oluyor? Çok iyi. Yüksel, tamam mı? Etrafa bakacağım derken tepeye toslamıyor.
Vallahi ben de sabırsızlanıyorum Ahmet ya, gerçekten. Çünkü görsel olarak bir şölen oyun yani, buna şüphe yok. Geliyorum. There's the energy cell. I will take this back. Got the cell. Now onto the ground. İnmeme gerek yok. Tomek should have reactivated all the energy cells in the region. I should be able to pick up more from any Horus I fly to. It'll be useful, even after I deal with Rebella. Kardeşim benim, hoş geldin. Ha, ara mı verdin? Cansın kardeşim benim, hoş geldin. Go. Ne oldu be? Ya bunu hep yapıyorsun ama. Ha yok, sinematiğe girdin. Arada böyle şey yapıyor ya. Siyah ekran gelip gidiyor. Herhalde o sırada otosave mi oluyor, ne yapıyor? Yine öyle bir şey oldu zannettim. Bu sefer sinematiğe girmiş. Inside. Hikaru will soon be dead. It's all over, Chaplain. I gotta drop it now. Here it goes. Geliyor. Makineler caciki. Ne oldu ablacığım, biraz korkmuş gördüm seni. Is that? It's Aloy. She flies in the wings of the Ten. The tide has turned. Push through. Resmen ilah gibiyim ya. Beni gören gaza geliyor. End of the line, Hikaru. Kesinlikle karizma. Now on your knees and I'll give you the death you didn't have the Ya şu spine. kadına dersini verelim yeter ya. They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Gözündeki korkuyu gördüm ya, yeter o bana. Enough bloodshed. Let's settle this. You and me. Easy to say when you're atop a machine. Benim makineye ihtiyacım mı var ya? Sen beni ne zannediyorsun? Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Oy. Peki benim üstümde niye şey kıyafeti var? Nora kıyafeti var. I'll get to finish this slaughter. Aynen. We'll see about Aynen that. ablacığım. The duel is set. Let none interfere. Ulan kimse araya girmesin dedi. Ha, bu Regal'lı. Ne ara maskeyi taktı, ben şey yapamadım. Çıkaramadım ya. Vallahi hiç bilmiyorum Karşi ya. Oyun sonu mu? Hiç emin değilim. Ya yiyecek tam zamanı buldum. Week of blood, week of mind.
İlacım yok. Yemeğim var. Ne o? Koltuğu ver bize değil mi? Ya madem böyle oynayacağız, bir dakika, ateş etme, bekle. Yani bende de var silah. Hem de bu anlar için çok seviyorum yani. This is where it ends. Yeah, it is. Soon your blood will be mine. Tamam yeter. Plazma ve ateş, tamam. Zayıflığı buymuş zaten. Won't fire without ammo loaded. Ne oldu, bir yakınıma geliyorsun? Patladı. Oh, tamam, sen onunla uğraşırken. Arif hoş geldin. Here I am again, on my knees before booblets and cowards. Go ahead, run me through. Shut your mouth, traitor. It was you who flew in on the wings of the Ten. You who challenged her by our Kararı rights. da sen ver You diyor. must decide her fate. Şimdi muhtemelen önemli bir I karar spared verecek. her once. It only made things worse. She was the best of my marshals. What a waste. She's dangerous, all right. But maybe that's exactly what I need. Cowards! What more do you have to conspire about? Whether you live or die. Fatih hoş geldin. Bir öldür geldi, bir öldür daha geldi. Öldür çoğunlukta. Evet, öldür. Oy çoğunluğuyla, hatta oy birliğiyle. Öldürme diyen çıkmadı çünkü. Benim de zaten kararım o yöndeydi. Kes kellesi. Hemen kardeşim, hemen.
Yeterince boş yaptı zaten bu kadın. Hepimiz hemfikiriz bu konuda. Ben bütün karakolların içinden geçtim zaten. Şimdi bunu bağışlarız. Bir daha yamuk yapar, diklenir. Chief, there's something you both need to see. In the throne room. İyiyim Fatih'cim, sen nasılsın? Keyifler nasıl? Ben gördüğün gibi hikayede ilerleme kat ediyorum. Bu kim? He surrendered to our guards outside the grove. Claims he has an urgent message for the outlander who defeated Regala. So, state it. It's for her alone. From an interested party. Silence. I'm gonna need some privacy. Clear the room. Put him with the rest of Regala's soldiers. I'll see you back at base. Ulan kralın yanında, yani kral diyorum işte, anlayın siz. Biraz yalnız kalmam lazım diyorsun. Herkes dağılıyor. No. Racona bak, dağılın. With Regala gone, you have a chance to build the future you Dağılın, dreamed biraz of. mahremiyet istiyorum. So get to your task. Then at least allow me to give you this. Regala's bow. May you always Umarım strike efsanevi yaydır abicim, yoksa satarım onu, söyleyeyim. Thank you. Gözün yaşına bakmam, satarım yani. Do you have any idea what you've just done? Ya ağlama sen de be. Oh, it's a Sürekli pleasure bir to see you çemkiriyorsun. too, Silence. Allah Allah. Congratulations on your victory. You saved the Tenakth for a few weeks. Unfortunately, you've doomed the entire planet as well. Wrong. I don't need a Tenakth army to defeat the Zeniths. Oh, Aloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. Kudur lan. No, not here. We're doing this my way. Face to face, and with the weapon you've developed. And why would I agree to that? Because I'm your only way of beating the Zeniths, and getting the copy of Apollo that's on their ship. So meet me at my base. Mountains west of Plainsong. Time to submit to the inevitable silence and follow the person who actually knows what she's doing. Ya böyle ayağıma getirtirim seni. Oy. Hastayım bu kıza ya. Gerçekten. Tilda, you there? I did it. Silence is on board. So head to my Şu base. silah olmasaydı bu arada dövüşerek yenmeye çalışsam daha uzun sürerdi. Biraz kolaya kaçtım o yüzden. Yani hem size hem bana eziyet olsun istemedim. Bu Okatara bayıldım bu arada gerçekten. Zor koşullarda hayat kurtarıyor. Biraz ağır tabii ama hayat kurtarıyor neticede. Üste geri dön. Vakit kaybetmiyorum. Sonuçta hikayeden ilerliyoruz. Aa. Herhalde şu an buranın içindeyim diye seyahat edemiyorum. Ah. Ablacığım. Tabii şimdi bunlar teşekkür edecek. Etsinler teşekkürleri. You've added yet another deed to hızlıca your gideceğim. name. And I'm guessing by the look in your eyes that you're not done yet. Not quite. Yok, şimdi hikayeden ilerliyorum Fatih'cim. Onu yapacağım ama temizleyeceğim o kalan yerleri falan. Harabeler falan var, hepsini yapacağım, merak etme. Not just between the clans.
but with the Karşi too. Then I will. You have my word. Kesinlikle ya. And until my Silence'a last müstahak breath, ya. I'll make Gıcık sure the herif. tribe remembers all that you've İşi done gücü for us. gıcıklık ya. Zaten bu asilere de o makine hackini falan öğreten eden oymuş. And so the wings of the Ten found us when things were at their direst. I'm not some legend come to life, Chitaka. That may be, but we will always be in your debt. Aloy, Ha. never doubted you knew how to make an entrance with that. gelmiş. Ooh, that was something else. Gerçi burada Didn't think savaşıyordu I'd find hepsi, you doğru. here. You know, I just thought a battle that'll be sung about for generations wouldn't sound as epic if the desert commander were missing. Regala might be gone. But we'll still need to deal with anyone stubborn enough to go on without control. Kim bağırdı Aloy diye? Çok affedersiniz. Hazır buradayken kara kutular vardı üstünde. Şu ablaya bir versem kara kutuları. Is that playback device working? Yes. I have you Bakalım honor the bir şeyler şey yapabiliyor muyuz buna? Onu unuttum Arifçim. Ya da aldıysam da emin değilim. Ya bayağı bir ilerleme kat ettim. Şey yaptım yani. We will honor the voices here. The locator. You're lucky that the old one. Will the new? I don't know much, so anything I can. I've brought you another chance. Tamam. Takas yapmadan veremiyorum zaten. Bir tane var. Bir tane var. Son mu? Ne yani bugün final mi yapıyoruz ya? Kara kutu, bir tane kara kutu kalmış. Buz pençe devresi. Al. Thank you. I will make sure the story of these soldiers is told again. Ne yani bu güzel hikaye bitiyor mu yani? I'll let you. Tabii ki bu final yayını değil, eğer hikaye bitecekse bile bugün. Şimdi ışınlanıyor muyum? Yok. Ben de güneş kanada binerim. Doğru. Niye ışınlanmaya çalışıyorum ya? Alışmışım şeye. Çağrılıp benim canımın içi gelsin. Biraz uçalım ya. Ben kurban olayım. Hadi bak. Yüksel, 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 yüksel. O senin kumsaldaki görev dediğin yarış görevi mi? Ayıptır ama kim yaptı onu?
hikaye şimdi ne kadar sürecek bilmiyorum. Bu eğer Fatih'in dediği doğruysa sona gelmişiz zaten. Vakitlice biterse ve hala enerjim olursa bu senin dediğin göreve gider bakarız. Yoksa bir sonraki yayına, yani yarın bakarız. Yüksel, yüksel. Güneş kanat iniş sahası. Aloy, it's Alva. Before I left landfall, I overheard a couple of navigators talking about a problem with one of our ships. I don't know what's wrong, but it could be an issue when it's time for us to sail home. Keep an eye out for them next time. A spot to get down. İşte ben o canım benim. Yerim seni. Çok tatlısın. Hey, Mr. Know-It-All is here. You know, your focus buddy who never smiles. I didn't know what to do with him, so I had him wait in your room. Got it. Thanks. Gelmiş. Well, Silence. Looks like you finally found a door you could open without me. I'm glad it's there, actually. It kept me from having to mingle with the company you keep. But enough prattle. I believe you owe me an explanation. Your plans for the Zenith base. You're right. I do owe you. My spear in your throat for deceiving me again. At the Hades Proving Lab. I doubt you asked me here for that kind of reckoning. No. Right now, I need your help. So I'm giving you one final chance. But if you ever betray me again, I will kill you no matter what the circumstance. Understood? Very well. Though we'll both face a decidedly short future if you can't get us inside that base. Aloy, your other guest is here. She's, coming to you. Thanks. Good timing. The truth is, I can't actually get us into the base. But she can. The company you keep is even worse than I thought. Not a fan of surprises, are you? Oh, look. That must be your little invention. Does the weapon work? Without self-destructing? Of course it does. I've eliminated the imperfections and greatly improved its design and output. How can we be sure? Care for a demonstration? Enough, both of you. We're in this together, at least for now. Go talk to Erend. Tell him I said to give you rooms of your own. I'll come see you when I get a chance. Oh, no. You first.
Better get everyone in the control room so Tilda can tell us what she knows about the Zenith base. Oraya gittim mi? Vallahi gitmiş olabilirim ya. Haritanın gitmediğim yeri kaldı mı kalmadı mı? Okay. Emin değilim. Maybe it's time to get everyone together so Tilda can Bayağı brief bir us. şey yaptım çünkü. But is there anything? All right, people. I need you up in the control room right away. Okay, everyone. We all know what's at stake. Beta, Gaia. Not to mention life on Earth. Now, it might seem like the Zeniths are invincible, but they're not. We've got what it takes to break into their base and defeat them. We even have one of them on our side. Tilda, show us the base. It is constructed atop the ruins of an ancient military facility on an island to the southwest. I can get us inside. To this location. Undetected. How exactly? You'll know when you need to. Once inside, our goal will be this structure. The launch tower. Gaia and Beta are being held at the top. But along the way, we will face overwhelming resistance. Most importantly from Gerard, Eric, and the others. But also... Once I take away their shields, we should be able to deal with them. But it will be easier to deploy the device if someone else is carrying it. I'll need a strong back. Carry stuff? Yeah, I can do that. Even if your device works, there will still be Spectre drones, scores of them. If only we had an army to fight them. I've got that under control. You'll know when you need to. All right. We'll meet up again just before we go in. Where's the best place to rendezvous? On the coast, just across from the island. Once there, I'll show you the way. Okay. I'll let you know when I arrive at the rendezvous point. And then you can join me. In the meantime, do whatever you need to prepare. Understood? Aynen. Önden Tilda bir girsin, dağıtsın ortalığı. You two? A minute? Tilda helped me get in touch with Beta, and she told me something important. There's an installation inside the base. It's called a regulator. Here. Once we're inside, I need you two to split off from everyone else and destroy it. So you'll have to bring explosives. This will help stop the drones. Everything depends on it. You with me? After that, I want you to find a way to infiltrate the Zenith network. How? Her şey. Go over all the data that Biraz Beta görev left dağılımı behind. olsun ya. Herkes She knew how to do it, I'm elini sure of taşın that. altına soksun. All right. But why? What am I trying to do? Find information about the Zeniths. Anything Tilda's not telling us. Silence is right about one thing. There's no way we can take her on her word. I'll do my best. Keep her safe. Gerçekten çok akıllısın ya. On my life. Abicim gözünü seveyim şu kolunu tak. Takmayacaksan niye yaptırdın kolunu? Okay. Evet, Almost evet. time to go after Beta and Gaia. Yani neticede Zenith Might be yani. good to check up on everyone first. Yani bir masada kahvaltı ettik diye hemen şey yapamayız yani. Hazır mıyız diyalog şelalesine, diyalog şova?
Dur önce bir şeye bakalım da Arif'in içi rahat etsin. Legacy Landfall. Kumsal dediğine göre o buralarda bir yerdedir ya. Arif. Buralarda falan görevler var kardeşim de herhalde bunlardan biri olabilir. Burada ünlem var. Burada ünlem var. Bunları yapacağım zaten. Yani o dediğin silah herhalde kıyıda bir görev var diyordun. Ne bileyim burada bir görev var. Bunlardan biri olabilir. Errant'la başlayalım. Aren't we meeting at the beach near the Zenith base? We are. We're finally doing this. Never thought I'd be off on a mission to take down a bunch of immortals from the stars. I can hear the drinking songs already. Belli ki bugün finali yapıyoruz zaten. By the way, we should probably discuss the Sons of Prometheus. You know, since we've both been looking into them. If you have time, obviously. Doesn't look like any of our guests are making trouble. Yarın da kalan işleri bitirebilirim. Katalo tells me yani you bu flew. işte harabeler. Well, that's new. Görevler. I'm busting my balls trying to learn to read. You're out there having all the fun. Don't worry. They'll be getting all the fun you can handle soon. With the Zeniths. Looking forward to it. If that one's not working right, you can have one of my spare focuses, you know. Yeah, little bugger's got some personality, that's all. Saved my butt with those Spectres. Wouldn't feel right to leave it behind now. You know, besides, it goes with my outfit. Wouldn't want to spoil your look. Varro made the right call. You know, bringing you here. Thanks. Yeah, Varl. You know, I never knew he had a sister. I found out a few days before you guys went to Gemini. I was, well, to be honest, I was terrified I'd screw up the mission somehow. So he sat me down for a drink. Just one, mind you. And we talked about family. Vala, Ursa, loss and revenge. How you helped us. You know, we never did get that drink you promised back in the Embrace. And you never told me exactly how your sister escaped the Mad Sun King. I guess we never got around to it. World ending and all. No time like the present, though. If you're up for it. I guess Silence is keeping to himself, as usual. I was hoping he'd give me an excuse to hammer his sorry ass to the ground. Please don't. You telling me you wouldn't want to get just one good hit on that smug face of his? After everything he's done? Sure. Later. Right now, he's got something we need. Zaten Silence yılan yani uyanık. Do you think so will be okay? I don't think anyone's ever okay after losing the one they love. Sıvışıp gidecektir I can't tell you she's handling it better than I ever kendini did. Tehlikeye atmaz That keeps the rest of us level-headed. Kalkıp bizle savaşacağını zannetmiyorum. What's wrong with your shoulder? Yeah, it hurts a little. Yeah, maybe a lot. What'd you do? Well, I tried to arm wrestle with Katalo. Yeah, maybe that wasn't such a great idea. I was just curious to see if that new arm of his was as strong as it looked. Yeni koluyla Turns out it really is. You, talked to Tilda at all? I tried. I don't think even a hot forge could melt that ice. And you say she wants to help? I think so. Let's hope. Bir şeyler içelim mi? İçelim lan nasıl olsa. It's time for us to finally have that mevzuyu drink. bitireceğiz. Yeah. I mean, yeah, of course. İçki nerede? Oh. Ah, Aloy çok güzelsin. So,
How did Ursa escape Mad Sun King Jiran's palace? Well, first she had to survive the Sun Ring. See, during the war, the Karja threw a prisoner a day in there. And, you know, for what? To die as sacrifices, fighting machines in a pit. Thinking somehow that was gonna appease all the other deranged machines in the world? Ha! And when it was Ursa's turn, the Karja thought she'd go down if they threw a big machine at her. Oh, but she didn't. And she defeated all of them. Even got some of Jiran's kestrels for good measure. And the Mad Sun King was impressed, I guess. Thought it'd be funny to have her run around his palace as a servant. He enjoyed humiliating her that way. I remember you telling me something about that. That's how she met Avad. He helped her escape. Yeah, but what no Karja scroll will ever tell you is how the young prince snuck Ursa out of the palace. He knew their best chance was to get Ursa to blend in, so he got her everything she needed to disguise herself as a Karja noblewoman. Yeah, perfumes, veils, and all. I get the feeling she wasn't too happy with that. Oh man, Ursa would have rather fought her way out of that palace with her bare hands than put on all of that Karja eye paint. But Avad insisted it was the only way, so she agreed under one condition. Avad had to dress up as well. She made Avad dress up like a noblewoman? As perfumed and powdered as a babe. Ursa said he looked better like that than he ever did in a crown. That would, definitely make for an interesting sight. Oh, it worked like a charm, too. Not only did they make it out of the palace, they paid a traveling merchant to get Ursa to the border, and none were the wiser. Doğrudur Fatihciğim. Bakalım. Şu diyalogları falan halledeyim, sonra zaten geçeceğiz final mevzusuna. You were right. That was a story best told over a drink. All good stories are. Evet. Çarpışma oynamayacağım. I guess I should. I'll see you at the run. I wouldn't have it any. Tamam. Zoe'yle konuşalım. Aloy, we're ready to meet you at the rendezvous point whenever you call. Fighting the Zenith isn't going to be easy. Nothing you do ever is. At least, now you don't have to do it alone. Thanks. Everyone here. Training, working together. If it weren't for Varl, bitmez. none of it would have happened. You know, there was this one night, right before Varl left with you to go to Ben daha Gemini. var sanıyordum ya He realized I was şeyine, having trouble sleeping. bitimine. I was nervous about the mission. To be honest, I think we both were. So, he asked me to join him in Gaia's dome. He brought up this hologram of Earth that you two found back in the Zenith launch facility. We sat there, just looking at it. Shadow I Form. thought about how Plainsong was Allah just kolaylık a versin speck kardeşim. on that great sphere. How every corner of it must be teeming with life. And any fears I had about our mission were gone. I miss him terribly. I know. Ready to head over to the Zenith base? Whatever comes, we will endure. Have you talked to any of our new friends? Erend and I tried speaking to Silence, but apparently our tribal prattle is unnecessary. Charming, isn't he? How's Aaron doing? For a moment there, he thought he'd lost both you and Varl. But he never truly succumbed to despair. Guess that Oseram's stubbornness comes in handy sometimes. You and Aaron seem to be on better terms now. He may have terrible taste in music, but he did apologize for mocking my tribe. And that ale he keeps raving about isn't half bad. I still plan on beating that stubborn face of his to break our sparring stalemate. Try not to hurt him too bad. Canını çok yakma.
Thoughts on our new Zenith acquaintance? I'd say she smells like death, but even death smells of something. She's more like a cold piece of metal, bent on repelling all semblance of life. She's definitely different. Evet, farklı biri. Başka bir diyalog yok bunda. I'll let you know when I'm ready to head. Before you... What is it? You placed this focus in my care, and gave me the highest calling an Utaru has ever known. If I should fall in battle, I'd like you to be the one to bury my seed pouch. Öyle bir şey olmayacak ya. For the both of us. Öyle bir şey olmayacak. Make sure you stay alive to do so. Let's just try to all come back home. Evet. Okay? Öyle bir şey olmayacak. Aloy. You nervous? I'd be lying if I said I'm not slightly apprehensive. The plan will work if we all focus on our assignments. Right. Oh, and I wanted to give you this for helping me get the data on Leviathan. I didn't really know what to give you, so I asked Zoe what you might like. Thanks, Alpha. I'll put it to good use. So, all of the tribes here are new to you? Yes. I've been studying up on them. The most fascinating one thus far has been the Tenakth, an entire culture based on the holograms of an ancient museum. There's much they've misinterpreted, not unlike the Quen. But still, there's a nobility to what they've become. They're honorable and fearless. And deadly. Once all this is over, will you go back across the ocean? I don't know. The more I think about it, the more worried I become. If I go back, I don't even know if they'd let me keep this focus you gave me, or what they'd do to me for reading what is clearly forbidden data. Even if I somehow were allowed to carry on my duties as a diviner, would I be willing to let the truths I've learned about the ancestors be buried away by the Board of Overseers? Would I dare challenge them and risk my family's safety? Or losing Federa? Who's this Federa you mentioned? She is another diviner. One of our best. We used to be rivals at the academy. I hated her guts. But apparently there's a fine line between hate and love. We became very close, and then I was assigned to the expedition. She promised she'd wait for me, no matter how long it took. Well, that was smart of her. She won't do any better. Yeah, I don't know about that. I do. Alva aşık kesinlikle. I hope our new guests have been behaving. The Silence. He's the one who built the weapon that can take down Zenith shields? He is. Though I wouldn't expect him to answer any questions about it. He refuses to dole out his secrets to us lesser mortals. Oh. You know that special part of us that makes us warm, kind, welcoming? Our spirit? Yeah. He was born without that. Doğuştan ruhsuz. How are you holding up? Varl's loss is heavy on everyone's mind. I didn't know him well, but I can see how much he meant to the others. Zoe and Aaron seem to have taken to it the hardest, but I don't quite know what to say to them. They need time to sort through it. And what about you? Will time heal your wounds? I don't know. İyileştirecek. I try not to think about it. We won't let the Zeniths get away with what they've done. Everyone's ready to take the fight to the enemy. And you? Nervous? But I'm ready too. Don't worry. We'll get through this together. Evet, hep birlikte yapacağız bu işi. Anything new around here? Kotallo showed me the schematics for his new arm. I recall reading about robotic limbs within the Legacy, but I never thought I'd see one in action. Technology like that would be treasured back home. Think of what it could do for injured workers or soldiers. But knowing the Imperial family, they would use it for different purposes.
their own. Replacing body parts as they grow older. Like the Zenith. Exactly. I want you to know I'm glad you're with us, Alva. Whatever happens, I'm grateful that the legacy brought us together. I never thought I'd get to actually meet an ancestor. Come on, do I look that old? Katala will protect you inside the Zenith base. I'm not afraid. I know Katala will fulfill his duty, as will I. If we die doing so, at least it'll be alongside a friend. I'd rather you both stay alive. Evet. Herkes hayatta kalsın. We'll Birbirimize try and başka keep bir that in mind. ölümümüz olmasın. I suppose you saw that Tilda is here. Our very own Zenith. I almost went up to her to ask her, well, every question I've ever had about the legacy. Every diviner I know would kill to get 5 minutes with one of the old ones. But now that she's here, all I feel is a vague unease. I don't know if I'm scared of finding out more uncomfortable truths, or just scared of her. Probably both. The rest of us should be enough of a distraction to the Zeniths for you to hack into their network undetected. But you'll have to be quick, in case they do. What exactly do you expect me to find, Aloy? I don't know. The truth, if we're lucky. Have you looked through the data we recovered on Leviathan? There is much to sort through still, but I believe we'll be able to get it operational and turn back the floods. And I've given more thought to everything we've uncovered about the ancestors. The overseers would have us believe they were infallible paraclets. But Pharaoh wasn't. Not even close. His greed led to machines that devoured the world. The archive of the old one's knowledge destroyed, just to erase his mistakes. So, when we learned that I made a hand in covering up hundreds of deaths, I started to think they were all the same. Selfish, egotistical, cruel. But, in the end, it's not that simple. The truth isn't a straight line of ink on a crisp scroll. It's a splatter, smudged, and faded on stained parchment. I wish more Quen could see that, instead of looking the other way, or twisting the truth to serve their own schemes. I doubt Bohai would agree with you. No, nor the rest of the Board of Overseers. As Eileen said, it's easier to believe the lie is truth, but it's worth fighting for. And this diviner, at least, won't settle for anything less. For that, I thank you, Aloy. I need to get going. I'll be at the rendezvous. May truth lead us to victory. Kim kaldı? Nerede o? Haven't seen you since the battle at the Grove. How are you holding up? I saw you fly on the wings of the Ten, and paralyze Regala's army with lightning. Ya şimdi o Arda bilgiyi verdi gitti ya. Inspired. Kotal'la konuştukça bir an şey diyecekmiş gibi geliyor bana. Arthur, ben bizon avlamaya gidiyorum. Geliyor mu benimle? All that remains is to follow you to the end. Whatever that will be. Bu bizonları kim keyfi öldürdü ha? Oh, and by the way, I was hoping now would be a good time to go back to the Tremortusk site and test my new arm before we leave on our mission. Right. Burada mısın kardeşim? Thank you. Things will get ugly once the Zeniths realize we're in their base. You'll need every trick you've ever learned. I would have it no other way. Many soldiers died in the old world to make sure we stood here today. We will endure on their behalf. Though, I am curious how you intend to defeat the Zenith's defenses without an army of our own. Leave that to me. Just make sure you're ready to fight. As you say. You have more than earned my trust. Now that training time is over, what's on your mind? The Bulwark, the Kulrut, and how we need another miracle if we're to survive the Zenith base. I'll try not to let you down.
I know you will not. We didn't really get to talk about what happened at Gemini. There was nothing more to say. If he were to Noct, Varl's bravery would have earned him sacred burial at the Grove, 11 Mart among 2020. the most distinguished of our tribe's warriors. His deeds were worthy of the Ten. When the fight is done, I will have the Inkers etch his memory on my skin, so that it may live on. I'm sure he'd be honored. Anything new going on I should know about? The Quen has been more insistent than usual, asking about the visions at the Grove. Her pursuit of knowledge is relentless. The Ten would have a hard time fighting her off. Just think of her like one of your chaplains. Aşırı merak. Yes. Only more persistent. Evet, bizim zamanımıza göre tabii 3 yaşında. Evet, şu an bir yerlerde olabilir kesinlikle. Katılıyorum yani. Did you meet Tilda? There is something about her that doesn't seem natural. I wouldn't be surprised if my sword went through her and she didn't bleed at all. Honestly, with her, nothing would surprise me. I bet people are curious about that new armor of yours. None more than our Quen ally, I assure you. She couldn't wait to take it apart and figure out how it works. I gave her the data I used to build the thing, hoping that would satisfy her curiosity instead. Good luck with that. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Cool Route? Tekote knew that if I survived the Cool Route, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tenakth as a whole. I'd never be allowed to challenge his command, even if I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people, said it would be selfish to rob Hikaru and the marshals of a warrior like myself, even though he knew perfectly well I had no intention of ever leaving. It was exile, guised as an honor. One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal, and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time, a marshal is what I was destined to be. Your people keep mentioning the wings of the Ten. What exactly does it mean? The visions tell us that the Ten flew on great metal machines with wings, and leapt into battle from the sky. For us, to imitate this feat is the ultimate expression of martial prowess. It is why the challengers leap into the arena during the Cool Route. And now, you have done it. Like the deeds of the Ten themselves, it will never be forgotten. So, tell me, how did it feel? I won't lie. Çok iyiydi, harbiden çok iyi ya. I can only imagine. What did Chief Hikaru say when you told him he'd be joining me here? You spilt rebel blood at the Grove and helped reunite the clans. There was little more to be said. He understood. Well, I'm honored he lent me his best. Indeed. I'll see you soon then. It will be my honor. Bununla da konuştuk. Şurada bir yerde. Ah. There you are. Well done, Aloy. Despite my reservations, you managed to secure Silence and his weapon. You're truly a shining example of Liz's fortitude. I've been thinking about what you said at your house. How you were friends with Elizabeth. Yani kıyafet mi yoksa wasn't it? Atıyorum böyle bir cyborg gibi mesela kafa var. You're right, we were kıyafet aslında together gövdeymiş. Okay, so Gibi mi what acaba? happened? I was an orphan. Yani üzerindeki bir I kıyafet mi had sadece always been yoksa alone. By my 30s, I was starting to wonder if that o was kadar simply my ölümsüz ki fate in artık life. bedeni bile yok, sadece kafa ve eller var. We kept running into each other at conferences. We'd have coffee. At some point, it became drinks.
I thought it was just shop talk, an exchange of ideas. Tilda'yı gördükçe hep aklımda Then I was surprised at how much I looked şey forward to seeing canlanıyor her. yani. Diyorum öyle mi acaba böyle Soon mi? we were flying halfway across the world every other week just to meet up. Hangisi? Cyborg For ihtimali the mi? first time, I didn't feel lonely. I could imagine a future where I wasn't. I think Liz felt the same way at first. Ne She had bileyim, lost yani her çünkü mother şu a few years back. orta kısım açık ya, böyle I filled a void for dekolte her. süsü vermişler. Sanki o I içi know it böyle did. makine gibi But gözüküyor as orası. Böyle time mavi passed, it seemed kablolu as though bir she şeyler var wanted gibi less. gözüküyor. And I Oradan wanted more. aklıma takıldı yani. So we ended things. So helping me, restoring Elizabeth's dream. It's what? A second chance, yes. I made a mistake leaving Earth while Liz stayed behind. I should have done more. So when I saw you, a woman who has carved her own remarkable path, beyond even what made Liz a phenomenon, Yani o I knew I doğru, had to o help daha büyük bir şey. to do right by her. Bir de diyorlar ya hani ruhsuz gözüküyor, ne bileyim işte, sanki işte az önce Kotallo diyordu. You said before that you're not like the Kılıcımı other Zeniths, saplasam kan akmayacak but you gibi never falan. were. But you went along with all of their plans. Out of necessity. Sanırım bu ihtimal I'm daha not güçlü. proud of it. But complicity became a means of survival, both when Earth was consumed and when the colony on Sirius was destroyed. I did what I had to. But I resolved to remain one step ahead of the others, to try to undo what damage I could. Hence the data channel with Beta. The secret passage into their base and the little trick I pulled to save you. Why did you make the data channel look like your house? I built that house as a shelter to weather any storm. Bunu A şey safe place, yapmıştık not just sanki. for me, but for the art stored in its depths. Cultural artifacts of incalculable value. Truly, some of the greatest achievements of human Bunu civilization. kahvaltıda da konuşmuştuk. Beta to see them? Ben Yes. şey gözükünce Her upbringing was so cold and technical. neyse. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, Vallahi hiç bilmiyorum it would Arif, bring yani something else göreceğiz. into her life. A heritage every bit Yani as valuable as the Tilda'ya scientific da and çok technical güvenmiyorum. data being drummed Silence'a into hiç her. güvenmiyorum. Tek güvendiğim I'm diğer sorry I ekip had to cut off arkadaşlarım. contact, but I'll never regret Bunlar ekipten sharing değil this house zaten with bu her. ikisi de. She needed Tilda ile its shelter Silence. even more than I did. Ama kendi ekibime gözüm kapalı güveniyorum yani. Why do you think Elizabeth pulled away? I've wondered that for 1,000 years. She was brilliant, visionary. Bununla She da cared so konuştuktan deeply sonra for the geriye world. Silence kalıyor. For the betterment Onunla of da konuşup humanity. But it sonra also felt like she kept everyone at arm's artık length, final including me. mevzusunu başlatalım yani. She never wanted to share her burdens. I think, in the end, she Diyaloglar had dolu dolu geçiyor a valla. core that she never Bir de let acele de anyone be etmiyor part oyun. of. Tane tane anlatıyor her Sometimes I şeyi. wonder if anyone really knew her. I found a recording of you and Elizabeth back in the proving lab after Zenith's attempt to steal Gaia. Yes. A most unpleasant conversation. Ki bu diyaloglar hani biraz sıkıcı gelebilir ama I think she regretted bir sürü how bilgi, things bir ended sürü between you. detay saklı içinde bu konuşmaların. O yüzden aslında çok da gerekli bana göre. Yani diğer türlü I've always hikayeden hated daha that böyle those şey were the last oluyorsun, words we ever said to each other. And that her last impression of me was as a functionary of O Zenith, yüzden not oyunun who I başından truly beri am. sürekli diyalog halinde olmaya çalıştım bunlarla. What else can we expect to find in the Zenith base? As I mentioned in the briefing, our goal will be the command center. That's where Beta and Gaia are being held. There are also printing facilities where the others have been amassing the natural resources they've stripped from the region. What for? First for use in the base's infrastructure, and then to fabricate more Spectre drones, a small army of them. When I was out in the wilds, I saw a shuttle take off from the island, heading for space. It was likely ferrying materials to and from our ship in orbit. After hundreds of years,
luxuriating in our Yani digital Tilda comforts. The olsun, ship was işte barely space-worthy Beta when we olsun. made our Yani escape. tüm yan karakterlerle olan Disaster can diyaloglarda strike at any moment. böyle detaylar alıyorsun. Ekstra bilgiler, dipnotlar alıyorsun. Have you figured out how Silence's weapon works? No. Bunlar da and he's been hikaye very oynarken careful daha not to böyle allow me kafanda I'll oturmasını admit it sağlıyor. Böyle bothers me, eksik but puzzle parçası gibi bu diyaloglar regardless yani. of how it functions, I am confident he will tamamlamış deactivate oluyorsun the other kafanda. shields en masse. How many of them are in the base? 10, including Eric and Gerard. Only a handful of us made it to our ship when our colony collapsed. Erik. So, Eric. Was he always a bloodthirsty psychopath? Erik'in aklını I alacağım believe ben. he got worse over time. On Earth, he was the founder of a profitable private military company. A band of Oyunun cutthroats, nereden in other geldiği words. belli. Even as governments abandoned human combatants in favor of automated warfare. He found success with clientele that required a more personal touch. There were also rumors that he personally hunted and killed his targets. On occasion, all for the thrill of it. But on Sirius, he retreated to virtual reality simulations. In them, he could go on rampages as violent as he pleased, though I suspect with diminishing satisfaction. All of his tribe believes he was one of the greatest people from the old world. Then they would be quite disappointed to meet him, though I'm sure he'd bask in the adoration. What can you tell me about Gerard? He was the head of the world's largest financial conglomerate, and as such had dealings with almost every major corporation. It made him one of the wealthiest people on Earth, and certainly the wealthiest among Far Zenith. What does one person do with that much money? Buy more power, more influence. Gerard's always believed himself to be a refined patrician, able to maintain control with a polished smile. But beneath that exterior is a cold and calculating operator. It was his decision to restrict Beta's upbringing to her digital educators, the avatars of the Apollo database, while we were painted as her benefactors. Well, we'll deal with him soon enough. And the others. I would very much like to see his face when he realizes we've beaten him. Bakalım. When I was in the ruins of Vegas, I found data on a man named Stanley Chen. I think he was a Zenith. Stanley, ever the optimist. He was one of the good ones. When we established our colony, he built an exact replica of Las Vegas in virtual reality. Lights, shows, gambling, every detail perfectly recreated. And while others cloistered themselves in their own fantasies, he flung his doors wide to everyone. The way you're talking about him, I'm guessing he didn't make it back to Earth? No, he perished when our colony was destroyed. He would have been thrilled to discover that part of his beloved city survived. When Beta escaped and hid in an ancient research facility, I saw another one of the Zeniths, Verbena. Who was she? A dull star amidst a sea of brighter constellations. Unlike most of Far Zenith's members who amassed their wealth through shrewd business deals and technological achievements, Verbena inherited her billions. Her father had achieved great success in the luxury holotourism industry. At age 24, she became the world's most eligible bachelorette, branding herself a life designer. Someone who leverages their fame to influence the choice of others. What? Like a cult? In a way, yes. Well, she must have done something right to have survived this long. She was her own brand of ruthless. That much is true. But even rats can cling to a vessel for escape. Okay, so I've had run-ins with a handful of Zeniths. What about the rest? An array of the wealthiest people on Earth. Titans of their industries. And let me guess. All selfish and ruthless to the core? Most, but not all.
There were a few with whom I got along. Annika Murjani, for instance, was always delightful. She founded the Holonet's most successful dance channel and was herself mesmerizing to watch. And I had fascinating discussions with Song Jiao about her work in cellular biology. Our immortality treatments are due in part to her achievements. But then there were others like Devin Miller, the CEO of a fast food printing corporation. His only real preoccupations were perfecting his golf swing and taking self-hollows. When I think about all of us, we really should have accomplished more. We had eternity. Okay. Tamam. I'll let you know. I'll be here until... And thank you, Aloy, for giving... My past has always been a struggle. More than once I've lost everything. Umarım bize yamuk yapmazsın ablacığım vakti geldiğinde. I see Liz's dream fulfilled. A universe of new possibilities. Maybe we can make it happen. We will. I will. Tamam. Did you see Katala's new Bir de Silence kaldı sanırım dostlar. He seems happy with it. Did you need something? Bravo. You managed to sway a Zenith to your side. Care to explain? Not a chance. I thought you said the weapon was ready. There's always room to optimize. But that's not why you're here. I assume you want to comprehend my undertakings, so... Since when were you so forthcoming? Since you turned this into a modest success, perhaps I'm willing to be gentle. Sana hiç güvenmiyorum. Okay, so your big plan, everything you've been manipulating for the last few months. Let me see if I got this straight. You learned about the Zeniths from Hades when you interrogated it. Then you came up with a plan to defeat them by using a Tenakth army and that weapon. And to get the Tenakth to fight for you, or rather the Sons of Prometheus, armed Regala's rebels with override tech. Did you have an actual question, or are you still playing catch-up? So all this time, even before I found the coordinates at the Spire, you were out here scheming. Why couldn't you just tell me? When I learned of the Zenith's return to Earth, I laid out my plans. I knew I would one day require an army of overzealous Tenakth to assault the Zenith base. The casualties would be extreme. And I knew you would never allow such a sacrifice, no matter how necessary. Thus, I devised a means to remove your interference from the equation. At the Hades Proving Lab. Why create the Sons of Prometheus? You didn't need a Sarah to make override tech. They were a necessary safeguard. My time serving Hades in the Eclipse demonstrated the risks of getting directly involved. Through the Sons of Prometheus, I could execute my plans, all while remaining anonymous. Except to a Sarah. How did you get a Sarah to work for you? I knew there was an associate of the Oseram tinker, Durval, who escaped his failed assault on Meridian. It was trivial to track her down and gain her cooperation. She wanted to succeed where Durval had failed. So you promised her Regala, and the Tenakth. The Sarah would help you create a machine-riding army, and wanted to see Meridian burn as much as she did. And so a partnership was born out of thirst for blood, bonded in mutual self-interest. You think you had everything figured out, huh? I did. You wanted me to surrender to the Zenith at the Hades Proving Lab. They almost killed me. Based on everything I knew about them, I concluded they would find you a useful asset, thereby keeping you out of harm's way and, more importantly, out of my way. So you really didn't know they had their own clone of Elizabeth? No. Unfortunately, there was no way I could have known that particular detail. Detail? Well, I guess if it wasn't for that, we wouldn't be here today. Tell me about the weapon. How does it work? I've upgraded the delivery system. It now emits a wave-like effect covering a significant distance. That doesn't fully answer my question. No, but I'd be a fool to reveal its inner workings. After all, why did you withhold your plan for dealing with the Zenith drones?
Yes. Even you can appreciate the value of secrecy when warranted. Suffice it to say that the weapon will work. The intricacies of how is knowledge that is mine alone. Why help Regala take over? If you wanted an army, you could have just gone to Hekarro. Before Regala's rebellion, Hekarro was only concerned with battling machines and fostering friendships with the Karja. Even if I gained his ear, he would never agree to send his forces to battle a threat he couldn't understand. So helping a bloodthirsty exile was easier? Yes. Exceedingly so. All Regala craved was war against the Karja and anyone who threatens the Tenakt. She would have led the tribe into battle without question, which was precisely what I needed. While I was out there, I had a couple run-ins with the Quen. The tribe from across the ocean. And? Their entire tribe was shaped around the discovery of focuses. One of them, Alva, even joined me here. Don't you want to know more about them? No. They stumbled upon the greatest technological artifact from the ancient world, and what did they do with it? They shrouded the knowledge they unearthed in mysticism and taboo, creating a pantheon out of corporate shills. Yes, well, it also led them to Thebes. Did it now? So those run-ins with the Quen I mentioned. On one of them I teamed up with their expedition to search Thebes. We found Pharaoh at the end. You must have needed Omega clearance. So, what was it like? Worse than you can imagine. He single-handedly wiped out collective human knowledge. I'm sure it was still less than he deserved. Let me guess. You would have scraped him into a jar so you could prod his brain, like what you did with Hades. For a start. Alright, Silence. I think I'll let you know when it's... And try not to mess with Tilda while you're in here. I don't need the two of you butting heads. Ah, yes. I wonder if you understand what kind of person you're dealing with. For someone to live as long as she has, outlast as many calamities, well, your goals may be aligned now. Yeah, I'm aware. Survival is only a necessity to might. I'd hoped you'd recognize that by now. Do you know something or not? Oh, I know a great deal of things. But on this, just call it a feeling. Oh, a feeling. Ya bu şeyleri atlıyorum ya. Huh. Guess even you can change. Kısa cümleleri falan atlıyorum. Diyalogları geçmedim ki oğlum, atlayacak olsam sonunu mu beklerim? Bitti zaten, herkesle konuştum. Artık gidebilirim. Hayır, muhabbet bitti. İşte hazırlana bastım. Daha üzerine laf ediyordu. Kısa cümleleri geçtim. Nerede başlıyor bu muhabbet? Ha, doğru, şeye gideceğiz. Vallahi yarın bol bol uçarız. Şimdi zaten diyalogla vakit kaybettik baya. Ya vakit kaybetmedik de yani 45 dakikadır falan diyalog halindeyiz. Gerçekten. Şimdi uçardım normalde ama bir 10 dakikada o sürer. Yarın bolca uçarım ben. Yarın biraz keyfi bir yayın olacak zaten. Görevleri, harabeleri falan yapacağız. Ama bir an önce artık dalalım şu üsse. Kardeşim doyamadın sen de Elo ya. Arkamda gösteriyor. Tam solumda ya. Bak şuradan atlayacağım şimdi. Hop, oradayım. Biraz sağ tabii. Heh, şöyle. Merak ediyorum zaten karşı tarafı ya. Böyle çok yani gelecek gibi duruyor. Böyle teknoloji duruyor.
Geldi. Kamp ateşi. There. Rendezvous point. I should take care of everything I can before calling in the others to attack the Zenith base. Geri dönüş yok. Hadi bakalım. Okay, everyone. I'm at the rendezvous point. Ya It's time to rescue Beta and Gaia. full sanırım ya her şey. Yani bitki var. İksir hemen craftlarım zaten lazım olursa. Şeyim de var. Ok için yeterli kuru dalım da var. Aloy. Where are the others? Not far behind. Egghead here couldn't stand traveling with the pack. Kadın Süpermen gibi. Are we all here? Then let's begin. Hadi bakalım. Keşke Varl da olsaydı ya. Varl. A tunnel. An ancient escape route from the ruins on the island. When I realized it ran all the way across the water, I thought it might prove useful to come and go undetected. So I concealed it from the others. Shall we? Ablacığım seninki ölümsüzlük değil ya. Sen yani uçabiliyorsun. Nesneleri kontrol edebiliyorsun. Yani I wish there was a less sadece pungent way to get way inside the base. Vallahi öyle var. Agreed. Üzüldüm ya gerçekten. İşte bu da sırtlandı bu silah. Hadi bakalım. There's the launch tower. That plane offers a little cover, so the only viable path is through there. There will be specters guarding it, and many more can be deployed from those hangars. All right. Alva, Catalo, get to it. Where are they going? Somewhere important. Aaron, you're with me. Sorgulama ablacığım. You guys, take the Ben high ground herkesi in case we need görevlendirdim. covering fire. Tactically sound, I suppose. What will she do? Böyle gösteriyor. There's a sensor node nearby. If I hack into it, I should be able to scramble the network and keep you undetected. But not for long. Then we should proceed. Hadi bakalım. One more thing. Open up the channel to Beta. Audio only. Aloy, We're here, and we're coming for you. You know what to do, right? as long as you hold up your end. We will. See you soon. Be careful. Umarım daha fazla zayiat vermeden Let's go. finali yapacağız. Get to the launch tower as quickly as possible. I'll do my best to conceal our intrusion. Ama gözüm doymuyor. Hala loot peşindeyim yani. Ben de böyleyim. Ne yapacağım? Beware, Aloy. Spectres ahead. Ya daha yeni adım attım. Company, follow my lead. That's what I do. Bunların zayıf No noktası point ne? using fire against that. Not fear. Well, I should have seen that. Take this and take it. Ah! Now we're
Ben biliyorum canım, opsiyonel diye gördüm de dedim saldırayım ya. Heyecan oldu. Yoksa çalılardan da saklana giderdim. Ya bir bırak bakalım sana. And now's a good time to head into the plaza. Find anything? Yeah. Güzel hemen şunu da lootlayayım. I think there's a cave up there that might get us through that ridge. Let's climb up to it. What's in this backpack? Metal bricks? Aloy, Alva and I are closing in on the regulator. Tabii korkak dedirtmeyiz Aloy'a. Bam güm bam güm. It's creepy in here. Don't worry. İntikam ateşiyle yanıyoruz biz yani. Onu unutmamak lazım. I wish I had a glider. I guess I'll find another way across. Alo, erik yok mu erik? Kütürdeteceğim onu ben. Bir yakalım. O beni kütürdetecek. We killed a great many when we landed here. Their salvage may prove useful to you now. Well, I'll just leave it here. Kim gördü beni ya? Live long, kill your ass. Could use acid against it. Buradaymış. Hadi bu sefer de Sneak or fight, you choose. Hit it again. Oh, fancy move. Ya bir dur da burayı... Aloy's under attack! Cover her! Firing! Raise this jet down. Who's next? Better than any Oseram. Any good loot? A little. Bak şu olay da Death Stranding'i anımsatıyor bana.
Her şeyden bir parça yakalıyorum yani. Sanırım buradan değildi. Burada silah da varmış abi. Tired yet? Yep. Yeah! Clear those weeds. With you. We can take this one, Aloy. Keep moving. Tamam. Madem öyle diyorsun. That Stormbird carcass should get us over the gap. I hate Stormbird. Tutamadı ya. But I guess, yeah, dead ones, man. I felt a jolt in my bones. Ya tutmaya git, zıplamadın zaten. Ana, olaya bak. Neyse siz gidin, plan bensiz devam edecek. Ya ben böyle... I'm okay. I'll climb back up. Bir şey yaşamadım ya. Bak yemin ediyorum X'e bastım. Gel gör ki bir şey olmadı ya. Af buyur da. Ben en başa mı? Kusura bakmayın gerçekten. Ben orada zıplamasını söyledim ama Aloy'cuğum zıplamadı. Ya geç bastım ya da şey yapamadım, basamadım. Tamam. Yetiştim. Gel. Bu sefer olmaz. Hey, you remember the good old days when our only worry was whether Meridian would be destroyed? You know, instead of the whole world? Oh yeah. Good times. More spectrum. I'll attack. Too much damage from fire. Here, up this rock. Hey, just here. Here we go. We're gonna have to climb around this corner. Well, I'll try not to complain. I think we got through without being seen. I can see the way forward. Keep moving. Going as fast as we can. You all right? Sort of. Now grab it if you need it. Bottoms up. Looks like the others have things under control. How many specters do the Zeniths have? More than we want to fight at once, that's for sure. Gerçekten. Bir sal ya. Başka bir tarafa bak. Çok değişik bir arkadaş. Buradan tepeye mi?
Kanka seni öldürmem lazım. That's the quick way to take it down. Now you can hurt it. Niye böyle I'm coming for you next. Got it. Benim için hoş. Come on, up the slab. Aloy, Alva and I are in position. Do it. Blow the regulator. A moment while I ignite the charges. Alpha and Catalo did their job. Now it's Beta's turn. Aloy? I think we're in trouble. Whatever you plan to do to stop those specters, you better do it now. I'm not doing anything. Beta will. She just needs a little time. Time that we don't have. Come on, Beta, come on, come on, come on. What is that? Our army. I think you got their attention. Biraz da şunlar bizden yana olsun. Very clever. You had Beta inject Hephaestus into the base's printer matrix. Which is faster and more powerful than any cauldron. Now we can crank out machines to its heart's content. Get to the launch tower before this whole place becomes a war zone. Evet, daha yolumuz var ya. Your maneuver, as clever as it is, means that Hephaestus has escaped containment. It will no doubt flee back to the Cauldron network. We grabbed it once, we'll get it again. Or find a way to replicate its functionality, perhaps. The Apollo database. Aloy, in case we don't make it, I just have one regret. What is it? That we had to do all this climbing. That big rock might give us a bridge to get up and through. Gotcha. I guess not all the specters are fighting our machines. Ah, Xanadu have made it nice and easy. Machines resistant to fire. Biz ne taraftan gidiyoruz? Ha, bu taraftan gideceğiz. Here when you want. This'll help. Zoe and Baldy are fighting another Spectre up there. I think they can handle it. Ben de taş var, taş atsam ya. Bir dön artık ha. Anytime you're ready. Nereden çıkıyoruz?
ya. Ya ikisiyle birden savaşmak istemiyorum. Saldırı yapıyor ki. You want to target me, do ya? Reload yap. Hızlı reload yap. Ha, reload şey. Ne biçim valla uzaylı makine adını sen koy kardeşim. What do you get? Just some parts. Robotik. This way. Big jump. To the right, I think. Now to the left. You can get to the launch tower through the hangar up ahead. I'm heading over to join you now. The hangar's in bad shape, but I can see the way in. Hurry, Aloy! Abiciğim bir sürü makine var. Git onlarla savaş. Niye geliyorsun bu tarafa? I've got an egg. As do I. Good work, everyone. Let's go.
varmış ama görmedim. Görmedim. Whoa. Look at all this Zenith space stuff. This place is gonna come down around our ears. Oh, the moon isn't for speed. Says the guy who doesn't have to carry much. Bir anda başka bir yere gelmişiz. Aloy, it's been intense, but Katalo got me to a network node. I'm trying to get in. Keep at it. We're almost to the tower. Now we know who's been causing all the fuss. Tilda's little pet. Silence. Zenith inbound. Can we drop their shields, please? I'm powering it up. Şimdi çalışmayacağı tutar değil mi? This is pointless. You can't hurt us. Face it, you're worms that ooze to the cracks into our basement. Silence. One moment more. But I might just spare you if you give up Tilda. I think it's safe to say she's forfeited her share of our operation. Permanently. There. No? Nothing. Fine. All right, people. Light 'em up! Bu muydu yani? Are we supposed to be scared? Bundan sonra olacaklardan korkmanız lazım. It won't take long before he preps the shuttle for launch. Then he'll be able to take Beta and Gaia into orbit and onto the Odyssey beyond our reach. We gotta go through there? Harbiden insanlar bu arada ama zamanında gitmişler. Ölümsüzlüğü bulmuşlar. Giderken. Bu sırada dünya yok olmuş, yeniden şey olmuş falan. Şimdi geri gelip dünyaya çökmeye çalışıyorlar. Yani en kaba haliyle bu şekilde. Ölümsüz insan yani. Zenith diye Get to the top and secure Gaia. I'll stop Gerard. Usta nasıl kaçıyor? Az önce solucan diyor. Göstereceğim ben şimdi solucan. Beni tanımıyorlar. I gotta get to the top of the tower and free Beta. Ya bir de kulenin tepesine mi çıkmaya çalışacağım ya? We're okay. As long as Alva hurries. I'm almost into the network. Just do the best you can. O ne? Ha, şeymiş.
Okay, an elevator. Promising. Asansör. Evet, bir asansör lazım. Kalkanın yok koçum. We got some unfinished business, little girl. Harbiden öyle kardeşim. Hikayesi çok güzel bu arada. Yani çok kaba anlattım ama. I don't need a shield to take you out. Trust me, you're gonna wish you had one. Kalkan için yalvaracaksın. Didn't you? Ya bir dur anasını satayım. Neye karşı ateş ve bulmuş ya, pardon. I'm taking you down. Birileri soğuk sevmiyor ya. Dur, reload yapıyorsun. Aloy, are you there? I'm on my way to help. Just need to find my way in there. Not much of that shield, are ya? Ya dur. Seni gerçekten yemeği daha yeni yedim. Coming by! Ya Eloy'cum. You want this as much as I. Bu salağa ölmek istemiyorum ya. You're done for. Al işte, birazdan patlayacak şimdi. Ama patlama. Ay şu ağzıma tutayım. Hands up. This is the end for you. Lan hadi. Gerçekten. At bir yemek ağzına. Ne oldu ya? Ölecek. Herhalde ölecek. Bu lavuğa üst üste ölme gibi niyetim yok. Take that. He's almost down. Bu lavuk Need to tek reload. seferde gidecek. Hadi canım. Hadi koçum. I almost forgot what it was like to hurt. Senin fişini ben değil. Now we're having fun, right? Geber seni pislik. Oh, içimin yağları eridi. You okay? I will be. Ya, In time. hikayeyi bitirdikten sonra Go. şey yapacağım Fatih. Rescue your bitireceğim. sister. Yarın I'll da with the kalan others and make işleri sure they're yaparım. Yarın son olabilir yani. Yarın biter. Ben daha mevzu var zannediyordum. Biraz şaşırdım yani, hikaye
Ya ben farkına varmadım. Ben çünkü biz bayağı salyakta oynadım. Looks like the machine's inspectors have almost wiped each other out. What was that? Aloy, Gerard just activated the self-destruct failsafe on the printing matrix. He's taking control of a number of systems. Including a lift? I'm afraid so. He's restricted its access to the top. You'll have to climb from there. I have to go. I almost have. Hayır. Bari finalde zahmet çekmeseydik. Mostly. We're cleaning up the last few specters. What about the Zeniths? Dead, I think. Zoe told me you got Eric. Good work. Yeah. Thanks. I guess I'm Aloy, you there? Listen, I got into the network, but only for a minute before I was shut out. I found a bunch of flight plans and trajectories, as if the Zeniths were planning to leave Earth. Doesn't make any sense. I know, but there's more. The files I found have a lot of references to something called Nemesis. Whatever it is, the Zeniths are afraid of it. Alva? Alva! What's going on here? Maybe Beğeni can help me figure it out. If she's okay. Çok merak ediyorum ya. Çatlayıcı. Şu an var ya. Bilgiye açım yani. Öğrenmek istiyorum her şeyi. Çık. Almost there. Bu neydi şimdi? Didn't stick the landing. Tutulur diye bekledim yani orada. Milim yanından geçtim. I'm coming, Beta. Beta'ya gidene kadar. Bak. Bak. Çık. Hop, şurada loot kalmış. O kadar da acele etmeyelim. Aman. Çok korkutuyor beni. This is it. End of the line. Nerede lan o keltoş? Bir de onunla boss fight atma mı var? Direkt öldüreyim bitsin. Are you okay? Look, I know you've been through a lot, but you have to help me access the Zenith network. I need to see their files. Anything referring to the word Nemesis. Diye geldim. Okay. Over there. Yani tabii o konuda yani bir tık hızlanıyor. Arda doğru diyorsun. The systems are down all over the base. I should be able to take advantage of
Yes, Nemesis. Here. There's something in deep space. It's following the Zeniths to Earth. Look. Escape vectors. Alva tried to warn me about this. The Zeniths aren't planning to stay here. It's a machine of some kind. Or a swarm of them. The energy readings are astronomical. Aloy, I don't think a natural disaster destroyed the Zenith colony on Sirius. This thing did. Earth isn't a new home for them. It's a way station. They're on the run. Herif kendini mi patlattı? Aa. I see you've been busy. And you've been lying. Nemesis, what is it? It is us. The minds of Far Zenith. Nasıl ya? Or failed copies of them anyway. Back on Sirius, some of my peers weren't satisfied with physical immortality. They wanted digital transcendence. A way to upload their minds into any form, organic or mechanical. Nemesis was a failed experiment to that effect. Abandoned, but never erased. An immense database of our memories, emotions, and prejudices left to fester. And it destroyed your colony? We didn't realize it had gained sentience until it broke containment. It had everything it needed from our memories. Security protocols, system specs, override codes. It hacked everything before we knew what hit us. Then it took over our printing facilities, allowing it to gain any machine form it needed to wipe us out. But why? Imagine being trapped alone for decades with only the twisted echoes of megalomaniacs for company. It hates us for abandoning it to that prison. And now that it's free, it will do anything to destroy us, including denying us a safe harbor on Earth. The extinction signal that woke Hades. You didn't send it. Nemesis did. Finally, you understand. And when that failed, it launched from Sirius to finish the job itself. Which is why we must flee to a random planet circling a random star, somewhere it can never find us. With Gaia, so you can build yourself a new world. That's the plan. Even now. Earth is finished, Aloy. Nemesis will scour it of life to deny its creators a viable home. But Elizabeth's dream won't die. You'll come with me to the stars. And with Gaia, we'll create a new world. Together. Where that monstrosity could never find us. What? No. I loved Elizabeth. More than you could ever know. And I let her stay behind to die with the rest of humanity. A mistake I have regretted for 1,000 years. Now she stands before me again. Not some inferior copy, but her best possible self. So I'm not asking. Hadi lan oradan. You're coming with me. Bana it may seem emir harsh, veriyormuş. but you'll forgive me in a few centuries. You can't force me, Tilda. Your shield is gone. I have something better. Spectre Prime, to me. Take cover! Get to the door! Aloy, you can't win. No! I've heard that before.
ses veriyor. Sinir ya. Aslında cephane dolduracak. Dur bekle. This Spectre was designed to survive against more than that. Sanki kendileri yeterince zor değilmiş gibi. Bir de gitti makineyle bütünleşti yani. Adi kadar. Sana treni dediler. Şöyle dedi, şöyle dedi. Sticks and stones against the lightning. Adi. Elemental ammo's making a dent in those gold plates. Sen orada uzakta dursana ya. Bana gel dedi. You're not taking me, Tilda! Oh, that thing's fast. I knew you didn't truly want to hurt me. Biraz da şunu deneyeceğim ya. Execute attack pattern Sigma. I can keep going. Ask yourself why you're holding back. Oh, it's quick! I'll shut you down. O ne be? Abi. Ha! Those gold plates are vulnerable. Blast off! Bana öyle bilmediğim şeyler söylüyor. Şimdi de geldi. This Spectre was designed to survive against more than that. Benim. Sizin aç gözlüğünüze bencilliğinize sorun. Yetmemiş. Ölümsüzlük yetmemiş. Daha bir de dijital düşmüşler. Şerrolar. This won't work, Tilda! Armor's up! This world is finished! O kadar hareket ediyor ki. We must leave together! Aynen gideceğiz. Use it all up. İyi hasar veriyor ha. Eğer parçaya oturtursam güzel hasar veriyor. O da veriyor. It's powering up. Surely nothing is worth this pain. Dur. Ask yourself why you're holding back. O eriye, Few more hits. o eriye ölme. Sana da şey, hanım
abla. I have you. Hiçbir şeye sahip değilsin. Oğlum bunlar ölümsüz olunca hiç çekilmez bir hale gelmişler ya. Ah bunlar... Allah Allah ya. İçimin yağları yedi. Why couldn't you just let me choose? Öldür ya, hiç şey yapma ya. Bırakma. Hiç güvenmiyorum. Hele buna da hiç güvenmiyorum. She tried to take you. And she told you about Nemesis. So you've known all along. From Hades, yes. Along with data on how to circumvent the Zenith shields. Everything I did to create the rebel army was based on that knowledge. To reach this place, this moment. And you couldn't just tell me? Come now, Aloy. You're the last person to act sensibly in the face of impossible odds. Nereden biliyorsun ya? When I learned of Nemesis from Hades, I saw the pieces on the board and how to play them. And in that same moment, I knew it was a game you would never play. That you would interfere and attempt to save the Tenakt. I was correct. Ben gidiyorum dermişim. You ruined my plans, but brought your own to fruition. Mikrofon bırakır gibi kumandayı bırakıp gidiyormuşum. We're here. And now it's time for me to leave this doomed planet behind. To seize the Odyssey and the Apollo database. And begin a new chapter in my pursuit of knowledge. One with infinite possibilities. You can join me if you so desire. You've more than earned your place. Unlike Tilda, I'm extending a polite invitation. Naziksiz sorsan You're da going olur, to just take sormasan da off olur. and abandon everything? Çarım ağzına, ben oyuncak mıyım lan? Stay. Help me fight that thing. Perhaps Tilda didn't adequately define the threat. Nemesis can't be stopped. It destroyed a highly advanced Zenith colony in a matter of hours. What hope does this primitive tribal Earth have? Final boss zannediyordum ama Tilda ters köşe If you brought Gaia, you wouldn't be abandoning life. You'd be saving a seed for a new world. Just as Elizabeth did. It's the choice she made. The sacrifice of all that is for the hope of what might be. If she were here in your place, she would board that shuttle. Found her. Is she hurt? Still on her feet. Thank the Ten. Goodbye, Silence. She looks okay. She looks victorious. Tabii ki okey. Son 2 boss'u da tek seferde yendim. Benden okey yok ya zaten sonra. Aloy. Evet, kesinlikle doğru diyorsun Fatih'ciğim. Yapay zekalarla işimiz gücümüz asla bitmiyor yani. Bak önce Hades, sonra Hephaistos, şimdi bir de Nemesis çıktı. Sen de git lan uzayın neresine gidiyorsan. Uzak dur benden. Hey, where's he going? As far away as anyone can go. Oh. Are you sure? Ben bunun iyi tarafa döndüğüne inanmıyorum ya. For a time. You people are going to need all of the help you can get. Evet, o gelecek şey fena gelecek belli ki. Şuna bak, çıldırmış gibi duruyor orada. Does anyone else need a drink? Not if it's that ale of yours. I'd be fine with a nap. Yine kurtardım. Excellent idea.
I hope he's really over this Vay time. be. Umarım bu sonuncusuydu diyorlar. Karşıda böyle parıldıyor yeni düşman. Arkalarındaymış bu. Ya Keloğlan'ı da keşke bizi öldürseydik ya. Olmadı o. There's another battle ahead, Elizabeth. Yine Nora kıyafetini giymiş. Very different than the one you fought. Artık çok başka bir boyut aldı zaten ya bu gidişat. It's not about the distant hope of creating a new world. It's about Evet, preserving the one we Apollo'muz have. da var artık. My İki tane friends have a şey new yok. mission. To spread the word and ask for help. They've taken it in stride. I think it's because they've always known what I've only just started to Üçüncü understand. oyundan haber yok değil mi ya şimdi? That the people of this world have the Çalışmaya strength başlandı to gibisi. fight any battle. The ingenuity Evet, to keşke solve any Varl da problem. olsaydı ya. Ölmese de olurdu. Ay. Evet, hain şeyler. Yok değil mi? Ben bu köprüyü daha görmedim bu arada. Courage to overcome any obstacle. Denk gelmedim belli ki. Golden State And the Köprüsü. resilience to rise after any setback. As for me, Yazık, baba olduğunu öğrenemeden öldü I can't gitti say I'm adam. not afraid. What lies ahead will be harder than anything we've faced before. But I know I can put the fear aside. Because for the first time in my life, I feel like I'm not alone. Ben abonelikten oynadığım için DLC muhtemelen buna dahil olmaz Fatih. O yüzden şey yapmam. Yani oynayamam yani. Diğer oyunda dünyaya açılırmışız. Ülke ülke. Vallahi olur mu olur Kaan'cım ya. İyi olmasın. Evet. Vallahi bitirdik ya. Bitti. Dostlar. Bugün biteceğini hiç düşünmüyordum. Şunu söylemek istiyorum. Bu oyun mükemmel. Bak mükemmel. Tekrar ediyorum. Mükemmel. Oynamayanınız varsa fırsatınız olur, imkanınız olur, oynayın. Yani bak bu 11. yayını, 12. yayın herhalde. 12. 70'e yakın saatimi gömdüm oyuna. Daha yarın da devam edeceğim. Yani ana karakteri, yan karakterleri, Türkçe arayüz oluşu, atmosferi, hikayesi, her şeyle çok güzel bir oyun yapıyor. Ben uzun zamandır böyle bir açık dünya oyunu oynamamıştım. Tabii ki arada oynadıklarım oldu. Yani bu özlediğim tadı bu oyundan almak çok hoşuma gitti. İlk demosunu gördüğümde bu oyunu, yani gameplay'ini gördüğümde, yani harbiden güzel olduğunu anlamıştım. Belli ediyordu kendini bu şeyde. Ahmet'in dediği gibi o gameplay oyunda yokmuş. Sağ olsun. Ama oyun çok güzel.
Sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. En başından beri gelip kıymetli sohbetinizle, varlığınızla eşlik ediniz bana. Eksik olmayın hiçbiriniz. Üçüncü oyun gerçekten bilmiyorum ama Aloy'a üzülmeden de edemiyorum çünkü kız bir derin nefes alamıyor yani. Tehdit bitmiyor 2 oyundur. Şimdi 3. oyunda tehdit bitmedi. Onu gördüm. Hatta asıl tehdit geliyor yani. Müzikler çok güzel. Yarın bolca güneş kanalında uçacağım bu arada. Şu an ben uçurmuyorum zaten. İsimlere dikkat etmedim. Muhakkak vardır. Teşekkür ediyorum Ege'ciğim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Yani ben oynarken keyif alıyorum. Her oyunda olduğu gibi. Oyunda zaten ekstra keyif var. Sizler de izlerken bana eşlik ederken keyif aldıysanız ne mutlu. Tabii ki bu oyunla işim bitmedi. Yarın yine Horizon'dayım. Yarın akşam kalan işleri bitiririm. Yan görevleri falan yaparım. Bir iki harabemiz var. Onları keşfedip süsleri götürüp teslim ederiz. Sonra bir şey kalmadı zaten. Bitirdik yani. Yarın tamamlamak yeter. Sonrasında pardon, kulaklarım kumandanın şeyi bitti. Kapandı kumandanın. Yarından sonra ya da araya belki bir gün koyarım. Yarın ve pazartesi. Ya salı ya çarşamba günü de Resident Evil oynayacağım dostlar yani. Nasıl oynayacağım ben de bilmiyorum. Oyunun süresi 9,5 saat yani gerçekten geriliyorum. Düşüncesi bile geliyor bana. Evet yani meğersem her işin altında zaten onun başı şeymiş, nemesismiş, onu gördüm. Sağ ol Kaan'cığım, teşekkür ederim kardeşim. Yani benim çile çekişimi görmek isterseniz salı veya çarşamba günü beklerim. Zaten hikaye paylaşıyorum Instagram'da, sayfamda. Resident Evil da 4 değil bu arada. Yanlış anlaşılırsa 7'yi oynayacağım. Aboneliğe o geldiği için. O da herhalde bir 2 gün sürer. Olabildiğince hızlı oynamaya çalışacağım çünkü. Allah kahretsin. Olmadık bir aileye gideceğim ya. Tedirginim. İzlemesi başka, oynaması başka yani. Bakalım. Sonra da Quarry var yani. Quarry yine dert değil de Resident Evil beni geriyor yani. Neyse üstesinden geleceğim bir şekilde. Ama yarın tabii ki yine Horizon var. Hikaye beklediğimden kısaymış. Yani ben açık dünyayla bu kadar vakit harcamasam yan görevlerle, diyaloglarla falan, direkt ana hikayeden gitsem böyle 12-13
3 yayında değil de 3 yayında falan bitecek belli ki oyun. Hikayesi en azından. Ama öyle oyundan tat alamam yani. O yüzden iyi ki de böyle keşfede gezerek, atmosferi hissederek oynadım. Yarın da aynı şekilde oynayacağım yani. Valla izlerken ben de rahatım Ardacığım ama yani işte vakti geldiğinde nasıl oynayacağım bilmiyorum yani. Koşacağım. Önüne koşacağım yani. Çığlık ata ata koşacağım. Öyle böyle koşmayacağım. Evet Egeciğim. İlk Resident Evil'ım olacak. Ya aboneliğe geldi. Yalan yok. Daha öncesinde ben zaten çoğu kez arafta kaldım. Yani oyun Resident Evil 7 sürekli indirime düşüyor. Alsam mı almasam mı, alsam mı almasam mı? Nasipte abonelikte oynamak varmış. Hazır aboneliğe gelmişken dedim önce Horizon oynayayım çünkü çok merak ediyorum. Sonra Resident Evil patlatırım. Ardından da Kaye'ye geçerim diye düşündüm. Keyifli. Çerezini, içeceğini hazırla kardeşim. Eğlence çıkıyor size. Vallahi bence koşmak da bir yerde kâr etmeyecek Arda ama göreceğiz bakalım. Bu arada Fatih'cim bu oyuna puanım 9 ya. 9. Temizinden 9'u hak ediyor. Ben yapacağım daha doğrusu. Yalan yok, puzzle'lar biraz gözümü korkutuyor. Yani izlerken puzzle'ı anlaması, çözmesi daha kolay ama oynarken peşinde biri kovaladığı için mesela bir anahtar bulman lazım. Onu bulamayabiliyorsun. Puzzle'ı yaparken paniğe kapılabiliyorsun. İzlerken öyle bir şeyin yok. Orada diyorsun, görüyorsun ama oynarken o olmuyor. O beni biraz tedirgin ediyor. Ama halledeceğime inanıyorum yani. Seve seve. Oo, senden de 2 ve 3 geliyor ha. Kardeşim. İzlerim valla. Zaten 7 ile 8'i ben senden izlemiştim. 2 ile 3'ü de izlerim. Acı kesinlikle. Yani acı çekişimi görmek isteyeni beklerim yani. Ya araya bir gün koyar çarşamba başlarım. Ya da salı başlarım. Zaten Instagram'dan hikaye atıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Evet 4'e hazırlık doğru 4'te var. 24 Mart'taydı sanırım. Demosunu oynayanlar çok beğenmiş. Bayağı memnun herkes. Gerçi belli bir kaliteyi tutturdu şimdi. Kaliteyi de bozmuyorlar. Bence güzel. Zaten bu kalite de 7 ile başladı. Yani 7, 2, 3, 8, şimdi 4 geliyor. Muhtemelen daha sonra 5 gelir, 6'yı da yani tüm seri bir remake olacak gibi yani. Vallahi iyi fiyat almışsın galiba. İyi fiyat almışsın. Gerçekten. Güzel. CapulcuDogi. İndirimde
bulmuşken yapıştıracağım kardeşim. Yani malum fiyatlar artık belli zaten. Vay. Çok güzel fotoğraflar da çekeceğim. Onları tabii daha sonra Instagram'da paylaşacağım. Zaten o sayfa onun için. Yani orada Reels'lar, gönderiler falan ve duyuru orada oluyor. Twitter'da şu sıralar aktif değilim. Twitter toksikleştiği zaman hoşuma gitmiyor. Girip çıkıyorum orada. Yani çok durmuyorum. Bazen çok toksik bir hal alıyor, bir kaos ortamı oluşuyor orada. Hoşuma gitti. Ama Instagram'da aktif. 570'ten 870. Ha evet, geçen gördüm bu arada o zaman. Daha oyun çıkmadan zam mı yapıştırmışlar. Ama sen 870 diyor, ben 1000 lira falan gördüm ya orada. Ama tabii belki sizin orada farklıdır. Ama yine tabii 870 lira az değil. Senden izlerim artık kardeşim. Sen zaten Resident Evil'ın profu oldun ya. Kardeşim sen 7'yi oynarken de yani çerez niyetine oynadın. 8'i de izlemiştin sen de. Bayağı hiç hani oynadım bitirdim yani. Sen bir kere her şeyin efsosusun kardeşim, o ayrı. Ama Resident Evil'da güzel oynuyorsun. Şimdi gör ben nasıl oynayamıyorum. Zaten öyle atıyorum bir puzzle'da sıkıştım. O sırada eğer sen izliyor olursan hemen seni dürtükleyeceğim böyle. Diyeceğim kardeşim bu puzzle nasıl? Anahtar nerede? Estağfurullah kardeşim. Bu efsane, bu senin efsane. Gerçekten korkunç. Tamamdır Fatih'ciğim. İyi geceler olsun kardeşim. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğin için. Ah, oyunda bana teşekkür ediyorum onun için. Tüm haritayı gezdirdi bu arada. Yarın görüşürüz Fatih'ciğim. Kendine iyi bak kardeşim. Oğlum ben korku filmleri falan izlediğim zaman bir ay, 1,5 ay etkisinden çıkamıyorum. Sen düşün yani. Ben uzun zamandır korku filmi izlemiyorum. Yani izlediğimde böyle harbiden bir ay, 1,5 ay kafamdan atamıyorum. I'd rather just be wrong. I listen when you talk. Your words all make sense. But underneath it all, I hear where we are going with this. Görüşürüz Fatih'ciğim. Sen de kendine iyi bak. Parçaları çok güzel. I am raindrops. Ayrıyetten çok güzel. I am emptiness. I am home. I am lonely. Görüşürüz Fatih'ciğim. In a crowd. Sonra zaten seni Resident Evil'da quality görmem muhtemelen Fatih. Sonrasında gelirsin. İzleyen işi kolay, oynayan ne yapsın?
like the beast. My eyes, they never fled. My arms would always reach. Valla ben düz, tersten, yukarıdan aşağıdan her türlü yani, duayı 360 çeviri böyle okuyacağım yani. O sırada kaçıyor olacağım. Arkamda beni aile fertleri kovalıyor. I am raindrops in the flood. I am emptiness. I am home. I am lonely. Haşa, hiç öyle bir niyet. Ben onunla uğraşamayacak kadar tembelim kardeşim. Üşengecim. O da şimdi mürit bulacaksın, bir şey bulacaksın. Destekçi bulacaksın. Kim uğraşır? Beni şurada maksimum 10 kişi izliyor. Müridi nereden buluyor? Oyunumu açtım. Your back as straight as you walk away, straighter than an oak in a storm. Only I remain. Should I have been reshaped your image? Belamı göreceğim o oyunda. Is that what you want? Allah da beni kahredecek. I am raindrops in the flood. I am emptiness. Ve bakalım kadar eminim. Yayına başlarken o ilk şey diyeceğim derim yani. Korkacak bir şey yok ya. Ne var yani, onlar da insan evladı. Bana bir sürü klip çıkacak ya. Arkada şarkı mı açayım? Vallahi açabilsem açarım Kaan'cım da yani. Konsolda da ne yazık ki olmuyor ya. Sen yapıyorsun ne güzel bak, açıyorsun arkada parçayı hemen. Konsolda öyle bir şey yok. Oyunu kapattım, yayın kesiliyor direkt. Kesilmese Spotify'a girerim aslında. Ama yayın kesiliyor yani. Yo, ben her türlü korkarım kardeşim. Yani her türlü korkacağım. Kaçar yok. Ama niyetine girdik bir kere. Zaten Onur da sürekli ısrar ediyor. Oğlum o ne zaman oynayacaksın Resident Evil? Ne zaman oynayacaksın? Seni bir korku oyunu oynarken izleyeceğim, izlemek istiyorum diyor. Güzel kardeşim. Temennisi bu yönde ya. Korktuğumu görmek istiyor. Sen canım, sen rahat oynuyorsun. Ben mesela seni 7'de izlerken de öyleydi. 8'i oynarken de sen öyleydin. Ya sen de korkuyorsun, tedirgin oluyorsun ama sen rahatsın mesela, çözüyorsun orada mevzuyu. Takılmıyorsun bir yerde yani. Ben muhtemelen bir de ilk kez oynadığım için, şimdi ilk oynayacağım Resident Evil olacak. Ben izleyip de gördüğüm her şeyi unutacağım zaten oyuna başladığımda. Yani hiç izlememiş gibi gireceğim. O yüzden çok böyle takılacağım muhtemelen o puzzle'larda ya da bir nesneyi bulmam gerektiği zaman bulamayacağım onu muhtemelen. Ama halledeceğiz bir şekilde ya. Egeciğim çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğin için, sağ olasın. Eksik olma, iyi gecelerin olsun. Görüşmek dileğiyle kardeşim benim, sağ olasın. Teşekkür ediyorum tekrar.
Geçebiliyoruz mu burayı? Aa, geçebiliyormuşuz. Ben de zaten kapatacağım şimdi. Bugün yine erken başladım herhalde. 7:30 muydu? 7:45 miydi? Neydi, öyle başladım. Yine saat 1'e geldi. Dediğim gibi yarın buradaki kalan işlerimi halledeceğim. Muhtemelen salı günü kafa dinlerim. Hem o sırada Resident Evil'ı yüklerim. Daha yüklemedim oyunu. Onu yüklerim. Kapağını falan hazırlarım. Çarşamba gününe hazır nazır başlamış oluruz artık. Evet, yani bayağı sürüyor. Ben geçilmiyor zannettim de geçiliyormuş. O artı ne? Horizon ekibi. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir oyun yaptığınız için ya. Harbiden ben teşekkür ederim ya. Artı var şurada bir yerde. Aa, ne bu? Ha, New Game Plus'mış. Aa, biz baş başa mı kaldık bununla burada? Bir anda şey oldu burası. Issızlaştı. Ay, bir de Gaia'ya bakayım. Ne yapıyor? İyi, burada duruyor. Bu kadar. Dahasına bakmama gerek yok. Çok güzel bir oyun ya. Çok 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 güzel. Evet. Sevgili kardeşlerim, canlarım, cicilerim. Benim de kapatma vaktim geldi artık. Teşekkür ediyorum hepinize. Ardacığım, çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Sağ olasın. Ege, ayrıyetten teşekkür ederim hala buradaysan. Kaan'cım, kardeşim benim. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Kıymetli varlığınla eşlik ettiğin için eksik olma kardeşim. Cansınız, cansınız. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Yine Horizon'dayız. Öpüyorum sizleri. Huzurlu uykularınız, iyi geceleriniz olsun efendim. Hoşça kalın.